یہ دلے یہ حرامزادے میں ان کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتا. یہ ہے کیا؟ یوں کر کے اس نے بات شروع کی. تو پھر ہم نے اس کو پہلے بتایا، پہلے وارننگ دی ہے کہ جو گالی تو دے گا وہی ہم سے سنے گا. تو میرے کپڑے پھاڑے گا، میں تیرے کپڑے پھاڑوں گا. پھر میں نے بھی اوپر چڑھ کے پھر اپنا پورا کر دیا سارا کچھ. تو وہ تو 2 گھنٹے لڑی جا رہے تھے 2 گھنٹے ہو گئے لڑتے ہوئے، کدی وہ اتتے کدی وہ تھلے، لڑائی. پھر اس کس کے کی بعد براڈ پہ تھا؟ کس کی براڈ تھی؟ حسینی صاحب کی. حسینی صاحب بھی. اچھا ہاں آپ بھی گئے تھے کل ادھر، اور آپ نے ایک ہی جا براڈ کے جی ہوتے تانا شارٹ ہوندیاں نے. میں نہیں، چترول کر طلعت کے آ ملک گیا کی سی. براڈ پہ بڑی دوستی ہوئی ہوئی تھی دونوں کی، اور بڑے آرام کل سے بیٹھے طلعت ہوئے تھے. ملک کی براڈ پہ نا اس کو بلایا، اس کو بمباسٹڈ کو، اس نے وہاں بلا کے اس کو کہا کہ بڑے عزت تھی کہ ابھی عامر نذیری صاحب یہاں سے گئے ہیں اور ان سے میں نے بات کی ہے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار یہ معاملات ٹھیک نہیں. تو انہوں نے، عامر نذیری صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماحول ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ میرا پرومس ہے آپ سے کہ نہ میں اور نہ میرے ساتھ بیٹھنے والے کوئی بھائی، یہ ان کی بات ہے، پتہ نہیں عامر بھائی نے کیا کہا ہے جو ملک طلعت نے وہاں کی. اس نے کہا جی وہ کبھی بھی پہل نہیں کریں گے، کوئی گالی نہیں دیں گے، کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوں. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہو گیا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور اس چیز کو تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اگر ہمارے اکابرین کو کوئی برا بلا نہ کہے اس شرط پر تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. وہاں پہ پرومس کر کے آ کے فوراً یہ حسین صاحب کی براڈ پہ آیا، اس کے بعد اس نے یہ ڈرامہ کیا، ادھر پرومس کر کے آیا اور ادھر آ کے اس نے وہی پھر بغیرتی کا جو چربا ہے نا اس کے منہ سے وہ نکلنا شروع ہو گیا. ویسے ہی تو یہ پہلے وہ وہ بندے ہیں تھا. آپ کے واٹر صاحب جو خود چاہتے ہیں، ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ آپ کے اکابرین کو لوگ گندی گلیز گالیاں دیں اور ان کے اوپر اس طرح کے بہتان لگائیں. اگر ہم پہل کریں نا، اگر میں پہل کروں، آپ یقین کریں جو مجھے سزا دے میں لینے کے لیے تیار ہوں. کبھی پہل نہیں کریں گے ہم. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا، سارا دن باتیں کرتے رہے، ہم کبھی آپ کے اکابر کی بات بھی نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ کوئی ایسی بکواس شروع کریں گے پھر اس کا جواب آئے گا، کیونکہ جواب دینا ہمارا حق ہے. سمپل سی بات بات. دراصل یہ بھی تو آپ کا غلط دعویٰ نا کہ پہل نہیں کریں گے. آپ کی طرف سے تو پہل موقع نہیں رہی ہوتی، پھر جب دودھ شروع ہوتی ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہی ہوتی. اب آپ دیکھیں گے ابھی آپ کی براڈ میں نیچے ابھی 5 منٹ ہی لگے ہیں کہ نورے نے اے کیتا تے فلانے نے اے کیتا تے انہیں اے کیتا. نہیں، وہ آپ تو اوپر ہم اگر موجود کہتے نہیں ہیں ہے نا، آپ اوپر آئے ہیں تو ہم نے وہ ختم کر دی بات. لے اے کیا بات ہوئی، ہم نے ختم کر دی وہاں پہ. ابھی یہاں پہ بھی شروع ہو جائیں گے. یہ آپ نے جو اتنے ماشاءاللہ مجاہد بٹھائے ہوئے ہیں، احمدی نہیں اور تو غیر احمدی مرزا ملا کے، مسرور کے اور کنجر شیعہ خانہ بھی. کا ذکر نہ کریں. چلو اگر ہم چیک کرو ذرا، مرزا چیک مسرور وہ کے کرو. تو کنجر خانہ کا ذکر طارق نہ کیا چوہان صاحب کریں. تو مرزا آپ صاحب کے یہ ماننے والے ہیں، ہمارے تھوڑی ایسے ہیں. مرزا صاحب کے وہ آپ کے ماننے والے ہیں. ہم ابھی نے تو میں کب نے سے تو اپنی کوئی چوہان کتابوں کسی صاحب میں کے اگر سے ان ساتھ کا کہہ رہے نام ہیں کاٹ کوئی دیا. میں بات، نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا. طارق میں تو چوہان کہتا ہوں صاحب جہاں مرزائی آئے گا میں جتی لا کے سر سے مارا گا. میرا کوئی معاہدہ نہیں تھوڑے نال. بس میری خواہش یہ تھی کہ وہ آ رہا تھا نا آپ کو بھگوان ملنے، وہ میرے سے $10,000 پھاڑ لیتا اور آپ کی چنگی طرح نا ایک دو دعائی کر دیتا، لیکن وہ جتھے مانا نہیں. مرزائی نظر آئے گا اسی جتی ہاتھ پھڑی سر چ وہ مارا گے. سویڈن آ رہا تھا آپ کو ملنے، چوہان میں نے اسے کہا تھا یا تو صاحب ایک گل کام سنی کر، ابھی واٹر دی گل چوہان کو سنی ہے. گن کے 100 چھتر مار $10,000 دے. دے کے سپاریاں دے کے، جس طرح وہ نورا دیندا ہے، سپاری دے کے بندے نو کہہ رہا ہے کہ انہیں جا کے مار. یار کیسے ایہو جی یار للے لوگ تسی، آپ وہ بندے مقابلہ بھی نہیں غلیظ کر لوگ. سکتے. ابھی کنجر ایسا خانہ دے لوگ تو مقابلہ، ایسے ہی ہوندے یہ نے. گند کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ ہاں کنجر خانے اچھی دے کوئی باتوں کا مقابلہ مقابلہ ہوتا ہے، ود گند تو کا ود تھوڑی کنجر ہے مقابلہ اتنے ہوتا ہے. مرزائیت دے وچ. ہم تو اچھی ایک باتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ آپ ہم سے جیت نہیں سکتے. اور گیلا تیتر تو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے، اور ہم نہیں ہائر کرتے. یہ طارق چوہان کیا ہے. اچھا یعنی جیڑا بندہ مرزیت دا لعنت پا کے مسلمان ہو جائے وہ گلا تیتر ہیں. اور تو بہت کر اچھا لو بنایا. یار، اس کو لعنت پا کے مسلمان کروا لو، جیسے تمہارا مسلمان پھر کرنے کا تمہاری طریقہ ہے. یہ مرزائیت مسلمان بھی پر تو میں نہیں نہ 1000 ہوتا. لعنت بھیجتا جناب وہ ہوں اور کہتے ہیں تیرے لعنت کنجر خانے تے بھی 1000 لعنت بھیجنا. جو بڑی مرزا ہو مسرور جناب، جائے کنجر واٹر خانے دا صاحب، سردار ہے. یہ گزارا ہو جائے اس گا. کو شیعہ کر لو یار، تمہارا بھی مرزا کوئی نمبر مسرور بڑھ جائے. کنجر خانے دا واٹر سردار ہے. صاحب احمدی بھی تو ہوتے اس رہتے ہیں لوگ، کنجر دا پیروکار ہے. سنی بھی ہوتے رہتے میں ہیں، تمہارا کنجر شیعہ کوئی میں نہیں خانے کہہ دے ہوتا. رہا وچ
کنجر شیعہ خانے میں میں کہنا کنجر ہی ودی نے ملیں گے نا. احمدیت تو ودی نے کریم تم شیعہ شیعہ کر لے یار اس کو، کوئی مرزائیت کے تمہاری کنجر طرف بھی خانے کوئی میں ووٹ گرے. کنجر ہی ملیں گے نا، اور کیا ملیں گے؟ کنجر یقین خانے مانو بھی یہ کنجر تمہیں ہی ایسے ہی ملنے. سنائے گا نا شیعہ اور ہونے کے بعد کنجر کہ تم نے خانے ماتم بھول جانا. کنجر خانے والی ہے بلاندے نے کہ آ جاؤ ساڈے کنجراں نال رل آؤ، آ جاؤ مرزائیت بیچ دو چوہان اپنے صاحب آپ آپ کو، شیعہ اسی ہو تہاڈے جائیں نال جو مرضی کریے. تاکہ اس فرقے کا یہ بھی ہے اختتام ہو. مرزائیت کا کنجر واٹر خانہ. صاحب شو کا نوٹس آ گیا آپ کو اور آپ کی نہیں جماعت کی یار، طرف سے؟ کدھر شو کا نوٹس یار، ایسے ہی آپ لوگ گپے مار رہے تھے. وہ میں نے ساری کنوں آیا چیزیں بس آ جائے گا انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں یار، کنوں آیا ایسی باتوں میں تھوڑی آتا واٹر ہے. کو، اس کو رانا کو، اور تیسرا وہ بمباسٹر. ایسی باتوں میں تھوڑی آتا ہے، اتنے ویلے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں وہ. بھئی مرزائیت کا کام ہی یہ گند بکنا، گالیاں بکنا. تو ان جب کا ہمارے خلیفہ بھی یہ دشمن دیکھتے کہتا ہیں ہے نا وہ الٹا ہمیں نام مرزائیوں دیتے ہیں. گالیاں نکالا کرو خوب. یہ اپنے خلیفہ کی مانتے ہیں کہ ہم نے، خلیفہ جی نے کہا گالیاں خوب نکالو، ہم نکالتے ہیں. تو چلو یہ ان کا کنجر خانے میں سردار، کنجر خانے کا سردار یہی کہے گا نا گالیاں نکالو. تو ہر مرزائی اپنے خلیفہ کی اطاعت میں گالیاں نکالتا ہے. پتہ یہ نہیں واٹر مرزائی بھی یار. یہ آپ اپنا فرقہ بدزبان ہے، ایک دفعہ گند بدل لیں، بکتا اگر ہے آپ ہر کو وقت. مرزائی اتنے برے لگتے ہیں کیوں جونک کی طرح ہمیں ہر چمٹے وقت ہوئے ہیں. مرزائی کنجر خانہ دے پیروکار جڑے نے وہ ثابت کر دینے کہ واقعی حرامزادے نے سارے دے سارے. آپ ایسا ہے کہ یہ انہاں آپ دا انہی کے ساتھ ہی لگے رہیں. انہاں دا جڑا بانی مرزائیت مرزا محمود بھی حرامزادہ سی، اور او دے دو بھرا جڑے سی وہ بھی حرامزادے سی. تے او حرامزادیاں نے جڑی چیز بنائی ہے او چ حرامزادے ہی پیدا ہون گے نا. ایسی گندی زبان کا حرامزادگی دے علاوہ استعمال نا اور کی کر سکتے احمدیت ہیں. کے گندے ترین دشمن نے نہیں کبھی کیا. یارو ایسی احمدیت دا گندی خطبہ پڑھن سوچ. لگے نے جمعے دے دن تسی جڑا کہہ رہے ہو گالاں حرامزادے لگ رہی ہیں. میں ابھی حرامزادے نے خطبہ سارے، سن کے آ رہا ہوں بھائی. حرامزادیاں نے سارا کچھ بنایا ہے. تے آپ نے حرامزادگی جمعہ پھر صاحب کیوں کا نہیں خطبہ آئی؟ نہیں سنا؟ آپ تم نے اپنے خلیفہ کا حرامزادگی، خطبہ نہیں سنتے؟ تم نے کنجر سردار کا خطبہ نہیں سنا؟ کنجر بھائی سردار، ہم تو سردار اپنے خلیفہ کا خطبہ سن کے آئے ہیں. خلیفہ جو کنجر خانہ کا سردار ہے اس کا خطبہ سنا ہے تم نے؟ آپ ایسا کریں، وہ تو پڑھے ہم نہیں جاندا بیچارے کو یہ حال ہے. آپ اپنے دوستوں کے پتہ ساتھ نہیں باتیں کتنی کیا دفعہ کریں. او دا پیشاب خطا ہوندا ہے میں آپ کا دوست نام نہیں ہوں، نہاد خطبے دے وچ. آپ اپنے دوستوں سے بات نیپی نے کیا کریں. بنیا ہوندا ہے بیچارے تو نے. ملک صاحب بات انہیں دراصل یہ تسی ہے کہ وہ خطبے سیٹلمنٹ تے ہو گئی پھر آپ کی کل. وہ نہیں بیچارے نو سر، خطبہ لا تے تسی کوئی اور پڑھ لیا کرے، بیچارے کو یار بولیا بھائی نہیں نو جاندا. تھوڑی دیر لیے چپ کرا دیو یار، اینو بھی کوئی منع کریا کرو، کوئی 2 تے منٹ تو کسی نو کہڑے گل کو کرن معرفت دیا کرے. نقطے ایتھے دس رہے ہیں واٹر مرزائی کنجر خانہ دے سردار. تو کی اچھا دس جی، رہے ہیں سانوں؟ کوئی معرفت دی گل کر رہے ہیں تو یار میں ملک چوڑا ہی صاحب ماری سے جا ایک رہے ہیں. سوال پوچھنے آیا ہوں کہ کوئی کل صلح صفائی ہوئی کہ معاملہ لٹکا ہوا ہے؟ دیکھیں غیرت کا مظاہرہ کیا ہے صرف طاہر امجد صاحب نے. السلام اچھا انہوں نے علیکم ایسی پکا فوٹو لا رہی ہے طارق چوہان صاحب یہ کون ہے خلیفہ زانی دی فوٹو کیوں لائی ہے؟ طارق نہیں چوہان نہیں کی ملک فوٹو صاحب، لگاؤ جنبی ذرا، ہونے کی حالت میں بھی اور لگاؤ نماز یار، پڑھا رہے طارق ہیں لوگ کو. چوہان کو بڑا مان ہے، اس کی فوٹو لگاؤ ذرا، ہم بھی دیکھیں گے کتنا کچھ غیرت کا جوان ہے. غیرت کا مظاہرہ کیا ہے طاہر واٹر امجد مرزائی صاحب نے. تو تے ایسا مخنث ہے کہ تو تے اپنا نام بھی نہیں دس سکتا. تو تے ایسے تسی سارے جڑے مرزائی حرامزادے نا تسی ہجڑے ہو سارے. آج تسی آپ کو نام پتہ بھی ہے نہیں کیا اپنے ڈے ہے؟ کچھ کتے آنگو نام بھی نوے نوے آج بنائے ہوئے ہیں. پرائڈ ڈے ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ جیسوں کا عالمی دن. ہاں اچھا جی، ملک اے صاحب پھر کہاں مرزائی تک کنجر پہنچا؟ خانہ کا واٹر دن ہے آج. یار طارق صاحب تھوڑا یار چلو انہوں صاحب ہی لین دو پیسے نہیں نہ دو اتنی لیکن ضرورت ساتھ ہی نہیں کہ لین دو. اپنا نام لکھ سکے. یہ واٹر وکاس مرزائی ہے نا نام دا، اے سارے مشکل سارے نہیں چلو اسی. ہجڑے نے مرزائی. اچھا ان یار اچھا کا تم واٹر خلیفہ بہت صاحب بھی بڑے مرد ہو، پوچھنا ہے سی. اور یہ بھی ہیں. چل یار چل. تمہارا بس قد چھوٹا واٹر رہ صاحب گیا، دیکھو مرد تم کیسا بڑے بہت کیسا بڑے ہو. واٹر صاحب پرنور چہرہ ہے. ویسے واٹر صاحب چھوٹے دیکھو قد والا زیادہ کینی تگڑا کہہ مرد ہوئے تو پھر وہ کیا بنتا ہوئے گا؟ اس کا تو زمین سے لگتا ہوئے گا. واٹر اچھا چلو کی چھوڑو لگتا بھائی. ہوئے گا وہ کی اچھا ہو کی چھوڑو ایکڑ یار، ٹیکر ہے. نہیں وہ ملک پھر کیسا. اچھا میں پوچھ رہے ہیں یار معاہدہ پھر نہیں ہوا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی گالم گلوچ جاری رہی آپ کی طرف سے. پہل کرتے رہے، پھر ہم بھی جواب دیتے رہے، پہل کرتے ملک رہے، ہم صاحب بھی اگر جواب اجازت دو دیتے رہے. واٹر صاحب دے جان تو انہوں نے کل وقت محدود ہے. میں پوچھنا چاہوں گا واٹر صاحب یار میں ملک جڑے صاحب سے بات دیکھو ہو رہی ہے میری، بیچ میں آپ ایویں اچھل کے آ رہے ہیں. سوال رہ کوئی جائے گا نہیں نا میرا، آرام تو آرام سے سوال لے لو دونوں کا کٹھے ایک جواب ایک دے کر دیا کے جائے. ایک ایک کر کے بات کر لیں. کوئی ایسی ایک بات ایک نہیں کر ہے کے یار. بات کر لے، نہیں جا رہا روز بھائی میں. روز کٹھے اچھا بیٹھتے ہیں ٹھیک ہو یار، گیا. کیا ہو گیا؟ وہ اچھے طریقے سے واٹر بات کر رہے ہیں، صاحب ہم تو سوال ہے پاگل ہیں. وے یار دیکھیں یہ عامر نذیر صاحب موجود نہ ہو، ملک صاحب دیکھیں ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے. واٹر صاحب یار ساری سوال ہے وے باتیں. جنہاں دی جس موصوف دی فوٹو لگی ہے مرزا شیر الدین صاحب دی، انہاں دی وفات دے سانوں کو چند لمحات دسو تاکہ 70 لوگ مستفید ہو سکن. اور لوگوں نے جڑے ابہام پایا جاتا کہ بھائی انہاں دی وفات جڑی بڑے کو ظالمانہ طریقے دے نال ہوئی ہے، وہ دنیا تک حقائق اج پہنچ سکن. اسی پوچھنا چاہواں گے اے جڑے مرزا بشیر پہنچاتے الدین ہیں. صاحب نے
پہنچاتے ਇਹਨਾਂ ہیں. ਦੀ پہلے ਵਫਾਤ یہ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ملک ہوئی ہے؟ صاحب کو بات ختم کرنے دو پھر بتاتے ہیں آپ کو. میں بس مختصر سی بات یہی کروں گا کہ ہمیں تو ہدایات بھی یہی ہیں. السلام علیکم عامر بھائی. ہمیں تو ہدایات بھی وعلیکم یہی ہیں السلام. اور ہمارا ایک سرکولر جاری السلام رہتا ہے. علیکم. ایک ہم طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر آپ پہل کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا، پہل نہیں کریں گے آپ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھ کے پورا دن باتیں کریں. اگر میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی آپ کے علاوہ تم بھی کر کے تو میرے سے میری بات کرو. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ہمارے اکابر کو، ہمارے جو محسن بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، بڑے ہیں ہمارے، اگر آپ ان کو گالی دیں گے تو پھر ہم آپ کے خلیفہ صاحب کو گالی دیں گے. بالکل دیں گے. دیکھیں میں نے کل نا ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اکابر جو ہے نا ان کی ڈیفینیشن کر لیں. ایک تو اکابر ہو گئے جی انبیاء، دوسرے اکابر ہو گئے کو مقدس ہستیاں جیسے ہمارے خلیفہ ہیں، ہماری پوری جماعت کے لیڈر. آپ نے کہا ہے کہ آپ کے اکابر عامر صاحب ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے اکابر ان کے والدین ہیں. ہماری طرف بھی والدین بھی محترم اور مقدس ہیں، لیکن عامر صاحب سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اکابر تو ہے لیکن ان کا اپنا غصہ جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اکابر ہی اتنی زبردست لڑائی کر دے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر ہمیں بھی ایسا ایک اکابر رکھنا پڑے گا جو اکابر سے لڑا کرے. یہ تب ہے جب وہ خود لڑ لیتا ہے، خود وہ کام کوئی جو بندہ کر سکتا ہوتا ہے نا، اسی کے لوگ کابر کہنا شروع کر دیتے ہیں. کابر کوئی مطلب ہے کہ کوئی آسمان سے نہیں چیز نازل ہوتی. مرزا صاحب بھی گالیاں دے کر ہی کابر بنے ہیں نا. کچھ اور بھی کیا ہوگا جس سے وہ بنے ہوں گے اکابر. زیادہ جو ان کا بنیادی فن تھا، ہنر تھا، صفت تھی، وہ تو یہی تھی کہ بہت بڑے گالی باز تھے. ہندوؤں کو گالیاں، عیسائیوں کو گالیاں، سب کے کابرین کو گالیاں، عورتوں کو گالیاں، مردوں کو گالیاں. اس کی لالی نے مت ماری ہے، یہ زن بیچاری ہے، 10 سے کروا چکی زنا لیکن پھر بھی ابھی تک کنواری ہے. یہ عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں اس طرح کے گندے الفاظ بولو، پھر لوگوں نے کابر بنا لیا. تو میں بھی آج کل ایسے ہی کر رہا ہوں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. تو اگر یہ بنا لیں گے کابر تو بنانے دیں. آپ کا کیا اعتراض ہے؟ کابر بنانا ہر بندے کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ بنانے میں بھی قادر ہے، انکار کرنے میں بھی. جب چاہے توڑ دے، نہیں میرا یہ کابر نہیں ہے. لیکن ہر ایک بندے کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ مٹی کا بت بنا کے اس کو بھی کابر بنانا چاہے تو بنا لے. وہ مٹی کے بت ہوتے تھے نا، لات، عزا، منات، مٹی کے بت ہوتے تھے نا، پتھر کے، لکڑی کے. ان کو کابر بنایا ہوا تھا، ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے سارے، کٹ وڈ کے. لیکن وہ کہتے تھے یہ ہمارے کابر ہیں. تو کابر جس کا جو دل کرے بنا لے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کہے کہ یہ میرا کابر ہے، یہ میری ریڈ لائن ہے، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا. تو آپ کو چاہیے کہ اس ہدایت کے مطابق خود آپ موت کو ماسی نہ کہیں، چلتی مشین میں ہاتھ نہ دیں. اور جب اس نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ بات کرنی ہے ٹھیک، نہیں کرنی تو بھی ٹھیک، لیکن یہ آپ کی ریڈ لائن ہے، اس کو نہیں آپ نے عبور کرنا. تو وہ تو اس نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی ریڈ لائن کو عبور کرنے میں مجبور ہیں تو ادھر نہ جائیں، اس سے بات ہی نہ کریں، اس سے دور رہیں. جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو چھوٹی سی دیوار ہے، میرا پاؤں لگ جائے گا، ہاتھ لگ جائے گا، تو یہ گر جائے گی تو خام خواہ یہ میرے لیے مصیبت ہے، تو اس طرف ہی نہ جائیں، اس گلی نہ جائیں، رستے چھوڑ دیں. مجھے اپنی مثال سے بڑھ کر اور میں کس کی مثال دوں کہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ میں نے کسی کو ڈائریکٹ گالی دے کے یا اس کو کوئی تکلیف دہ بات کہہ کے دیکھا. اس نے کہا کہ بھئی میں تمہارے نبی کو گالی دوں گا. میں نے کہا بھئی خدا حافظ، آئندہ میں آپ کا کبھی بھی دیدار کرنے کے لیے نہیں آؤں گا. میری توبہ، میرے ماں باپ کی بھی توبہ. بھائی میں اپنے نبی کے لیے گالی تمہارے منہ سے کیوں سنوں؟ میں نے وہ رستے ہی چھوڑ دیا، گلی چھوڑ دی. آپ کو بھی یا تو گلی چھوڑنی ہوگی یا گلی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا. انہوں نے گلی میں
छोटी दीवार बनाई है, बड़ी दीवार बनाई है, पत्थर लगाया है, बजरी फेंकी है, कांटे लगाए हैं, फूल लगाए हैं। गली उनकी है, उनकी वो रेड लाइन है, आपको वो बता रहे हैं कि इधर से आपने गुजरना है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन। अब आपने फैसला करना है। वो ये बात तो बड़ी आपकी अच्छी है, ये आपकी बात आपकी में दम है। सरासर बदमाशी है कि आप कहें कि गुजरूंगा भी मैं इधर से, और ये दीवार भी मैं गिराऊंगा जरूर, आपके फूल भी तोड़ूंगा, आपके ये पत्थर भी, ईंटें भी तोड़ूंगा, लेकिन आप इसका कोई मतलब कर लें, मुतबादल मुझे दे दें, ये मैंने तोड़नी और इधर से गुजरनी। ये कितनी बड़ी बदमाशी है, इतनी ज्यादा। सही। तो कल आप लोगों की फिर सुलह हो गई आखिर में तलत मलक साहब की ब्रॉड पे? सुलह तो मलक साहब के साथ हो गई थी, 11 बजे मैं सो गया था। मुझे नहीं पता कि बाद में मलक साहब ने अपने इन लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई बात इनकी, क्योंकि असल तो बात उनके मलक साहब की और मेरे बीच में तो इत्तफाक राय हो गया, लेकिन मलक साहब अहमदियों को वाज़ेह दे दे कर कह रहे थे कि देखो ये हमारे लिए बेहतरीन सौदा है। वो पहल नहीं करेगा और गारंटी दे रहा है कि अगर हमने पहल की, मेरे किसी भाई ने पहल की, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें। लेकिन आगे मलक साहब के आगे भी ऐसे लोग बैठे हुए थे जो बज़ाहिर मालूम हो रहा था कि किसी मजबूरी की वजह से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो मलक साहब की बात से मुत्तफिक नहीं है। पर पता नहीं उसके बाद उन्होंने किसी से कोई मीटिंग की, कोई बंदा माना नहीं माना, ये नहीं पता। यही है, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हुसैनी साहब की ब्रॉड 4-5 दिनों से ना 2-3 और अहमदियों ने ब्रॉडें शुरू की हैं, तो बहुत नीचे चली गई थी 14-15 मेंबरों पे। लेकिन कल जब आप लोगों की लड़ाई हुई तो वो 90 पे गई एकदम, फिर उसके बाद 100 125 पे चली गई। तो मेरा ख्याल है कि आप बड़े अच्छे MMA के फाइटर अब बन चुके हुए हैं, तो बड़ी अच्छी दोनों की तरफ से लड़ाई होती है। तो कल हमें बहुत मजा आया, कल बड़ी हमने लड़ाई देखी, बड़े गज बाजे के बदल बरसे। तो रोज ऐसी रौनक एक दफा लगा दिया करें और बाद में सुलह सुलह कर लिया करें, तो बहुत मजा आता है। क्योंकि इल्म तो ट्रांसफर होना नहीं है, लेकिन आपकी लड़ाई बहुत पसंद कर रहे हैं लोग सारी तरफ से। तो डॉक्टर आजकल साहब, बड़ा एक जमे गफीर आ रहा है देखने, तो इस पर तो आप टिकट भी लगा दें तो लोग तरस रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि आप आए और एक जोरदार लड़ाई होए। तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम की इससे अच्छी खिदमत नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर साहब, पहली मैं बात तो तो ये है, मुबारक देने आया था आपको। पहली बात तो ये है कि मैं जब जब जाता हूँ हुसैनी साहब की ब्रॉड पर, कोई एक दिन भी मुझे याद नहीं है जिस दिन 80-90 से कम लोग वहाँ पर मौजूद हों। हर रोज़ शाम को मैं तकरीबन जाता हूँ और मैं वहाँ पर 80-90 लोगों को देखता हूँ जब मैं आता हूँ। तो कल थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे, 20-25 और आ गए होंगे, लेकिन 100 के करीब पहले भी उनकी ऑडियंस होती है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर तो कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मुकाबला ये बड़ा पुररौनक था और आप महजूज हुए। लेकिन सुबह जब मैं उठा हूँ तो मैंने एक वीडियो पहली मेरे ख्याल है व्हाट्सएप पे जो देखी, उस पर आप बाकायदा वो मातम कर रहे थे और वो सैनी साहब कहते हैं ना, फिर ताज़िया और फिर पता नहीं क्या क्या आप निकाल रहे थे कि मर गए मर गए मर गए। वो हमारे अहमदियों में ऐसा एक बगैरतों का ग्रुप नीचे उतरता है तो दूसरा बगैरत ग्रुप ऊपर चला जाता है। तो अमर से इन्होंने छितर खाए हैं, आज फिर जलील करवाया है, फिर बेइज्जत करवाया है। वहाँ पर तो आप ये बात कह रहे थे, यहाँ आप कह रहे हैं हमने बड़ा मज़ा उठाया, लुत्फ़ उठाया। बहरहाल अगर ये मज़ा है तो मज़ा जारी रखने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप उसी बंदे को अपना मेन डिबेटर बना के रखें और उसको रोज़ शाम को सैनी साहब की ब्रॉड पर भेजें। आप यहाँ पर कितनी देर से बैठे हुए हैं? आधा 15 घंटा मिनट तो हो गए। आधा घंटा तो हो ही गया होगा, 15 मिनट तो मुझे हो गए आए हुए। आधे घंटे में किसी बंदे ने कोई गाली दी है आपको, या जमात को, जमात अहमदिया को, आपके किसी बस काबर को? 2 खारजियों ने कोशिश की थी, लेकिन वो तो मैं उनको काबू कर लेता हूँ, मैं उनकी तबीयत अच्छी तरह समझता हूँ। कोशिश तो अगर कोई बंदा करे तो आप कोशिश करें उसके साथ अच्छाई की, तो ज़बरदस्ती तो कोई गाली नहीं देता ना।
बिल्कुल अच्छी बात सही है। है। आप खुद भी अक्लमंद हैं, कोई बेवकूफ़ तो इतने नहीं है। आपको पता है कि अगर एक बंदा है, उसका ज़हन थोड़ा तेज़ है, जल्दी वो कोई करना चाहता है, तो आप उससे एहतियात से बात कर लेते हैं कि ये भाई जल्दी कर देगा कोई बात ऐसी सख्त, तो आप एहतियात कर लेते हैं। ये भी आपकी समझदारी है। सारा कुछ जानते बूझते हुए अगर आप इसको ऐसे तहम्मुल से चला सकते हैं, तो जो बंदा आपने आगे लगाया हुआ है, जिसके ऊपर आप कहते हैं कि जब ये आए तो सारे चुप कर जाया करो, क्योंकि ये हमारे मिर्ज़ा साहब को वहाँ पे खूब उनकी खातिर करवाता है, तो वहाँ पर अगर आपने यही फैसला किया हुआ है, तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, मेरी जब तक नब्ज़ चल रही है, मेरे जिस्म में जब तक खून सुर्ख दौड़ रहा है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि बावजूद इसके कि मैं लोगों का इसके बरक्स रवैया, क्योंकि मैं लोगों के लिए तो करता ही नहीं। जिस बंदे के लिए मैंने आधा किलो खून जलाया, वो बंदा मैंने देखा मेरे दुश्मन के साथ जपियाँ पपियाँ कर रहा था, कल भी और आज भी। हालांकि उसी बंदे की वजह से मेरा खून जला कि इसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ, और मैं चीखा चिल्लाया। तो फिर मैंने अपने दिल से सवाल किया, तो जवाब आया कि क्या तूने इसके लिए किया था? तूने तो अपने असूल के लिए किया था ना, तो इसको जाने दे, जिधर चाहता है जाके जिसके साथ जपियाँ पपियाँ करता है करने दे। अगर तूने इस पर एहसान करने के लिए किया था, फिर तो आज ही इसकी माँ पैनिक कर कि तूने बेवफाई की है। अगर तूने अपने उस मिली जज्बे के तहत ये बात कही थी, तो तुझे क्या लेना देना ये क्या कर रहा है? तो ये है मेरा मसला कि जब तक अल्लाह तौफीक देगा, मैं तो इंशाल्लाह सुनूंगा नहीं। मेरे बैठे हुए ये होगा या आपका कोई और बंदा होगा, वो हमारे मुस्लिम उम्मत के किसी एक बंदे को भी गाली देगा, मैं उसको वहाँ घसेड़ दूंगा इंशाल्लाह जहाँ से वो निकला हो, जब तक अल्लाह ने तौफीक दिया। हाँ, मेरी ज़ुबान बंद हो जाए, मुझे फालज हो जाए, मेरी मौत वाक़या हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या मुझे कोई ऐसी टेंशन, बीमारी, सोच, परेशानी, फ़िक्र लाहक हो जाए, कल मैं ना आऊँ, टिकटॉक डिलीट कर दूँ, तो आपकी जान छूट सकती है। लेकिन अगर ये अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, तो फ़िलहाल तो मेरा असूल यही है कि आप पहल करेंगे, मेरी कौम को गाली देंगे, किसी मुसलमान को गाली देंगे, भले वो टिकटॉक का मुसलमान होगा, मैं आपके मिर्ज़ा साहब को सीधा ठोकूंगा भाई। बुरा कहूँगा, भला कहूँगा, गालीबाज कह लोगे मुझे, जो कहना है कह लो, जो स्टिकर मेरे माथे पे लगाना है लगा लो, लेकिन ये मैं गाली नहीं सुनने दूंगा अपने भाइयों को, और ना मैं सुनूंगा खुद बैठ के। मैं इनको भी ये कहता हूँ कि अगर मैं वहाँ मौजूद नहीं, आपके किसी मुसलमान भाई को कोई बंदा दूसरी कौम का गाली देता है तो उन के रख दो। अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो भी आपकी मर्जी है, हमें क्या लेना देना, हम तो इसी सूल पर चलेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वो बंदा पसंद है तो उसको भेजें आज शाम को 6-7 बजे, जब हुसैनी साहब आते हैं तो उसको कहें चल भाई जमात अहमदिया की नुमाइंदगी कर वहाँ जाके, और क्या ये मुसलमान सारे भड़वे हैं, ये लौंडेबाज हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, कहो उसको जाके। इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा उसको। ये बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने असूल थोड़े से बदल लें। आप अपने असूल के लिए खड़े ना हुआ करें, आप अपने रसूल के लिए खड़े हुआ करें। और ये जो आपने मुसलमान, हर मुसलमान को ये काबर डिक्लेयर कर दिया है, ये आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। बात दरअसल ये है कि आप अगर लड़ाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी किसी बंदे से लड़ाई हो रही है, हमें भी मज़ा आता है। अब आप तारिक चौहान से मेरी लड़ाई करवा दें तो मुझे तो गुदगुदियाँ ही होनी है ना, तो वो तो मेरा वक्त भी ज़ाया होता है, और बिला वजह बिस्ती भी साथ, चिमड़ी भी आती है। अब बहरेन से मैं क्या लड़ाई करूं? ये बच्चे बचूंगड़ों से कौन लड़ाई करे? आपसे लड़ाई करके भी मज़ा आता है। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें। पहले ये अपने अकाबिर आपके लेवल पर लाए हैं, अब आपने पकड़ के हर किसी को ये काबिर बना दी है, तो अब ये तो इस तरह तो फिर ब्रॉडें बंद हो जाएंगी, और फिर आप अपनी अपनी ब्रॉडों पे अपनी तारीफें करके शाम को खुद ही खुश खुश सो जाया करेंगे। तो ऐसे तो काम नहीं चलता। तो हम तो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ और इल्मी बहसें जारी रहें, लेकिन कोई जालिमो यार बंदा भी तो उस्ताद लेवल पे मुबारकबाद एंटर दो, किया करे। इकट्ठे 10,000 ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਵਾਟਰ ਫੜ ਜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾੜ ਲੈ।
ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ करे तो ऐसे तरह तो इकबाल नहीं सी कहता, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मेरी दुआ है उन सब के लिए, बिलखसूस इस भाई के लिए, प्यारे बच्चे के लिए, बेटे के लिए जिसने ये गिफ्टिंग की है। आपको पता है कि ये गिफ्टिंग आप खाम का टिकटॉक को देते हैं, क्योंकि मेरे पर तो है ही राम, मैंने तो अपनी ज़ात पर इसको इस्तेमाल करना नहीं है। लेकिन अगर आप मोहब्बत का इजहार करते हैं वो भी नतीजा वही है कि ये तो किसी गरीब के काम आने हैं। बेहतर होता कि आप डायरेक्ट ही किसी गरीब के गैस मुँह से लेके उसको ही दे देते। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वालेकुम मैं एक सवाल पूछ सकना वो वाटर साहब ने, अगर वाटर साहब एतराज ना करें। जी पूछो। वाटर साहब, आपके क्या कहते हैं, ये जो है मिस्त्री कुतुबुद्दीन साहब, आप उनकी फैमिली में से हैं, ये जो मिर्जा गुलाम अहमद की सहाबा में से थे? नहीं यार, मैं उनकी फैमिली में से नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आप इतने डायरेक्ट सवाल भी ना पूछा करें। सॉरी गलती हो गई। आगे मेरे पीछे सारी जनता लगी पड़ी है, आप मेरी जान मैंने वैसे पूछा है, ऊपर से मेरे पे मुकदमे भी डाली जा रहे हैं पकड़ के। नहीं, मैंने कोई मुकदमा नहीं डाला, मैंने सिर्फ पूछा, आप नाराज ना हो। आमिर भाई, तानू पता है या अपना चौहान साहब नू पता है मिस्त्री कुतुबुद्दीन साहब दे बारे विच कौन सी हो? मिस्त्री कुतुबुद्दीन दे बारे ते मैं नहीं जानदा, सैनी साहब ने शामी पूछांगे, उन्होंने पता होना। वो प्लीज पूछना। मिस्त्री अब्दुल करीम होरां दी फैमिली च ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਮੌਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। बस ध्यान करना, मिस्त्री कुतुबुद्दीन से कोई कमरा ना बनवा लेना, ये ना हो कि आप सोए पड़े हो और ऊपर से कमरा आप पे गिर ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ मिस्त्री जेड़े सन वो ਹੁਣ वाटर साहब देखो ना, अब आप खुद शरारत कर रहे हो, मैं बड़े रिस्पेक्टफुली आपके बुजुर्गों के बारे में पूछा हूँ, अब आप खुद ये बात कर रहे हो। और नहीं यार, नेक आदमी जो होते हैं ना, वो काम के टाइम नमाज पे चले जाते हैं, तो वही जो जहाँ पे पक्की ईंट या वो गार्डर डालना होता है वो फिर भूल जाते हैं, फिर वो नीचे आके कोई बंदा शहीद हुआ होता है। वाटर साहब मिस्त्री और कमरा कुमरा पान या ना पान, उन्होंने माशाल्लाह मिर्जा बशीरुद्दीन साहब दी कवर जरूर पाई है। की कहंदे हो? हाँ, पक्की करके। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ? मामा साहब डिप्टी भूख लग गई। कमिश्नर बनेगा, मामा साहब डिप्टी कमिश्नर बनेगा, जलाल उस घोड़े को पट्टे पाएगा। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਲਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਅੱਛਾ, ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ मिर्जा साहब का लाम पूरा हो गया है, मोहम्मद सैन डिप्टी कमिश्नर बनेगा तो जलाल उसके घोड़े को पट्टे पाएगा। मैं क्या मोहम्मद सैन डिप्टी कमिश्नर बन गया है, मोहम्मद खान नाम की आईडी ने आख्या जो सैनी साहब की बराड़ ते गया, मैं ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਟੰਗ ਦੇਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਏ ਤਕਮੀਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਮਹਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਨੂੰ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੋਗੇ ਪਾਣੀ। यार पता नहीं
آپ کچھ ہمیں ماجدہ بتائیں سوال اپنے جو غار میں چلے گئے تھے آپ کے اور اس کے بعد 6 سال تک خط آتے رہے ماجدہ اور پھر سوال نہ وہ بھی پوچھو، آنے بند ہو گئے. چھੱਡ ਦੋ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ, ਮਾਜ਼ੀਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ. ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਜਮੀਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ. نہیں سر، انویسٹیگیشنوں والوں کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ٹک ٹاک کے ویلے بندوں کی ਕੋਈ انویسٹیگیشن ਜਮਾਤ کرتے ਅਮੀਰ ہیں. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ؟ نہیں کوئی کمیونیکیشن نہیں آیا. یہ مذاق کیا کسی دوست نے شرارت کی ہے. ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? نہیں ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ؟ سر بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں نے بہت عرصہ پہلے ہی، سال پہلے ہی نا ٹک ٹاک سے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہوا ہے. تو جتنے بھی ڈیسنٹ بندے ہیں نا وہ کوئی بھی ٹک ٹاک نہ سننا تک لوگوں نے بند کر دیے ہیں. 1-2 سنتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ گفتگو کوئی اچھے لیول پر نہیں چل رہی پچھلے خاص طور پہ 6 مہینے سے. وہ تو ہمارا سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. سوال یہ ہے کہ یہاں سے ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کی 3 لوگوں کی وہ بھیجی گئی یو کے سے آپ کے کینیڈا میں. امیر کو ای میل کی گئی. ای میل میں نے آپ کو اسکرین شاٹ اس کا دے دیا کہ یہ ای میل گئی ہے اور اس نے کہا ہے امیر کو، کینیڈا والے کو، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں کہ ہو دے آر. جی تو وہ ایسے ہے کہ ہماری 40,000 کی یہاں پہ کینیڈا میں جماعت ہے، اور کینیڈا جو ہے آپ کے پورے یورپ جیسے بھی مطلب میرا خیال ہے آپ نے سائز کینیڈا کا جانتے ہی ہیں. 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے ہمارے ٹورنٹو سے وینکوور کی، تو 5 گھنٹے فلائی سعودیہ سے بھی دور تک. تو ان کا بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارا بہت بڑا سسٹم ہے یہاں پہ، اس کے بہت ہی زیادہ پہلو ہیں. تو آپ اگر نکاح، شادیاں اور وفات اور انتظامات، مسجدیں، مربیان، 2-3 تو یہاں جامعہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ والا معاملہ تو ان کے مطلب کہ لوئسٹ لیول کے بھی کسی ادارے کے انڈر بھی نہیں آتا ٹک ٹاک والا. تو اس لیے وہ اس پر کیوں دھیان دیں گے، ان کا لیول بہت اپ ہے. مسئلہ ٹک ٹاک کا نہیں ہے، ٹک ٹاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹک ٹاک ہوتی یا یوٹیوب ہوتی یا واٹس ایپ گروپ ہوتا، جب آپ کا تعلق اس کمیونٹی سے ہے اور آپ وہ جو باتیں اس کے اندر کر رہے ہیں وہ باتیں ان کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہیں، بات اتنی ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر کی جا رہی ہوں، ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہوں، واٹس ایپ پہ ہو رہی ہوں، اسکائپ پہ ہو رہی ہوں، انہوں نے ریکارڈنگ دیکھی ہے، انہوں نے اس ریکارڈنگ کا لنک فارورڈ کیا ہے، اس میں ای میل میں وہ لنک میں نے دیکھا ہے، باقاعدہ سینڈ کیا ہوا ہے، اس لنک میں نے کھول کے دیکھا ہے. تو وہ ویڈیو بھی اسی نام سے ریکارڈ کی گئی ہے. ویڈیو کے اوپر جو ہے نا، ویڈیو کی ہیڈ لائن بھی یہی ہے کہ وہ ٹک ٹاک سے ریکارڈ کر کے یو کے والے کی طرف سے وہ کینیڈا والے امیر کی طرف بھیجی جا رہی ہے مرکز کی طرف سے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو جھٹلایا جا سکے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جھٹلانے سے اور غلط کہنے سے آپ کا تحفظ ہو سکتا ہے تو جھوٹ بھی بول لیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میرے پاس تو وہ ایسا ثبوت ہے کہ جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اگر آپ کہیں گے تو مزید ثبوت اس کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو بہتر ہے. قول قولا سدیدہ کے تحت سیدھی سیدھی بات بتائیں کہ وہ ای میل گئی ہے، آپ کو پوچھا گیا ہے یا نہیں. نہیں مجھے تو ابھی تک پوچھا نہیں گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میری تو کوئی ایسی آپ نے آڈیو دکھائی ہی نہیں ہے، میں نہ کوئی اس میں گالیاں تھی نہ کوئی غلط بات تھی، اس میں تو صاف ستھری بات تھی، تو مجھے کیوں آنی ہے؟ آپ بھی اس میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو جماعت کو لا محالہ ناگوار گزریں گی، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ عامر نذیر لیڈرشپ نے ابھی تک وہ نہیں کیا. ہاں یہ جو کہہ رہے تھے نا جو قابل اعتراض ہے ان کا، کہ لیڈرشپ نے ابھی تک کتنے بندے ہیں جو جماعت میں داخل کیے ہیں. عامر نذیر ایک معروف آدمی ہے،
ان کو چاہیے کہ امن نذیر کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ کریں تاکہ اس کو جواب آئے. میں بھی یہ سوچ رہا تھا واٹر صاحب، آپ سن رہے ہیں کہ میں آپ کا وہ ویڈیو کلپ اتنا کاٹ کے اگر آپ کے ڈائریکٹ خلیفہ کو بھیجوں، اپنی طرف سے ایک لیٹر بھیجوں اور اس میں کہوں کہ میں آپ سے کچھ باتیں اصولی طور پر کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میرے سوالات کا یا اشکالات کا جواب دینا پسند کریں گے خلیفہ صاحب؟ یہ آپ کے لوگوں کی خواہش ہے، جو آپ کے لوگ وہاں پر سوشل میڈیا پر آپ سے امید رکھتے ہیں، وہ یہ رکھتے ہیں. میں آپ کی وہ امید یا خواہش وہ ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دوں اور ان کو کمیونیکیشن بھیجوں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوئے گا. آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے امیر جماعت اٹلی سے ملیں اور آپ اپنے خود اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروا کے نا ملاقات کریں حضور سے جا کے نا انگلینڈ. تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جو ہے نا طبیعت ہی بدل جائے گی. جو آپ اس وقت ہے نا، آپ ایسے رہیں گے ہی نہیں، آپ کچھ اور انسان بن جائیں گے. آپ نے تو ان کو چھوٹا سا ایک کلپ ان کے مختلف دیکھے ہوتے ہیں. جب آپ اصل میں ان سے ملیں گے نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا جو ذہن میں پکچر بنی ہوئی ہے بالکل بدل جائے گی. تو میں بالمشافہ ملنے میں اور بات ہوتی ہے. اچھا واٹر صاحب، معذرت، اگر میں ابھی امیر جماعت کو کال میں لاؤں یا بھی کال پہ ان کو لے لیتا ہوں، آپ ان سے بات کر کے کہیں گے کہ میں احمدی ہوں اور یہ امن نذیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں پیارے حضور سے، آپ اس کو ارینج کروائیں. آپ کہیں گے ان کو؟ ابھی یار ملاؤں آپ کال ان کو؟ یوسفی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امیر جماعت کو بڑا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. آپ کو بھی اندازہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ آرگنائزیشن وائز دیکھیں نا کہ 40,000 بندے کی اگر کسی کی امریکہ میں کمپنی ہو تو وہ اس لیول کا بندہ ہو، اس کے سی ای او سے ملنا کتنا کو آسان ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں بہت ایزی لے رہے ہیں. ہمارا کوئی اس طرح کا حساب نہیں ہے. آپ اپنے یو ایس اے میں ہی پتہ کریں، وہاں کے جو امیر جماعت صاحب ہیں وہ ہمارے حضرت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. تو آپ کبھی ان سے ملاقات کا ٹائم لیں، آپ کو ملے گا بھی ٹائم انشاءاللہ ضرور، لیکن آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آرگنائزیشن اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ روفی چچو کیا بتا رہی تھی ندا نصر ان کا نام؟ فوری یہ نہیں مجھے پتا. پوری چچو، پوری چچو مفرور. وہی ہے. مفرور نہیں یار. مفرور تو چھپنے والے کو کہتے ہیں. یار آپ کو پتہ نہیں لگ رہا آپ کے کس حفیظ بندے کی شیخ صاحب چھیڑ ہے. کہہ رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے امیر جماعت سے حسینی صاحب کی بات کروائی تھی. رزلٹ تو کوئی نہیں نہ آیا. حفیظ شیخ صاحب میرے ساتھ کروائیں نا، اگر پروڈکٹیو بات دیکھنی ہے تو میرے ساتھ کروائیں بات. آپ کروا دیں یا یہ کروا دیں، واٹر صاحب کروا دیں. آپ کو عامر پتہ صاحب لگے اٹلی والے امیر جماعت سے ملیں اپنے لوکل، آپ کو بڑی وہ تو خوشی ہوئے میرا گی. بھائی وہ بہت دور بولونیا رہتے ہیں، مجھے پتا ہے ان کا. وہ تو آپ کی میرے طرف بھی نام سے دورہ کرتے ہیں. آپ نہیں لوگوں نہیں کی وہ طرف بھی مسجد ہے ہماری. نہیں بریشیا وہ کبھی نہیں آتے، پوچھ لیں آپ ان سے. اور میرے نام سے بھی وہ ایسے ہیں جیسے کوا گلیل کو دیکھ کے اڑ جاتا ہے نا، ایسے وہ اڑ جاتے ہیں، نام سن کے ہی بند کر دیتے تھے. وہی تھی بات ایک دفعہ. تو آپ کو اپنا رویہ نرم کرنا پڑے گا نا. آپ ہر جگہ مناظرے کا بستہ لے کے چلے جاتے ہیں. پہلے جا کے کبھی کسی سے آرام سے ملتے بھی ہیں. اب فرض کریں گے آپ کے بچوں کے رشتے ہو رہے ہیں، اب آپ لڑکے کے ساتھ مناظرہ تو نہیں نا رکھ لیں گے یا لڑکی کے ساتھ. تو آپ کو تھوڑا سا نرم ہونا پڑے گا. اصل بات یہ ہے نا، پہلے بھی آپ جو بات کر رہے تھے نا، آپ لوگوں کے ذہن میں جس طرح گرومنگ کی جاتی ہے بچے کی، آپ کے ذہن میں جو امیج بنا دیا گیا ہے نا ان کا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیات اور بہت بڑے نیک پارسا لوگ، اور پتہ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے میں مروب ہو جاؤں گا جب ملوں گا. یہ بچگانہ بات آپ کی سن کے مجھے ہنسی آتی ہے کہ بھائی میں تو کسی ایسی شخصیت سے مل کر کیا مروب ہوں گا جن کو الف سے لے کر یا تک نہ صرف میں غلط سمجھتا ہوں بلکہ قابل مذمت سمجھتا ہوں. تو ان سے مروب میں نے کیا ہونا ہے؟ مروب تو بندہ اس سے ہوتا ہے جس کے متعلق پہلے سے کچھ اچھے خیالات اور نظریات ہوں. مثال کے طور پر پروفیسر ساجد میر سے
मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैंने उनके मुतल्लक सुना हुआ था। मेरे उस्ताद कहते थे, वो इनके ना 7 सीनियर नायब अमीर थे, वो कहते थे कि प्रोफेसर साहब की आदत है कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं ना लाहौर जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, तो जब तक वो एक सिपारा कुरान का तिलावत ना कर लें वो बात नहीं किसी से करते। घर से निकलते हैं, मिसाल के तौर पर नहा के वजू करके कपड़े पहन के गाड़ी में बैठना है, तो हाफिज कुरान है, एक सिपारा कुरान का तिलावत करके फिर जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं उनसे सलाम अलैकुम कर लें। तो इस तरह के उनका पहले मेरे ज़हन में ना इमेज बना। 2012 में यहाँ पे आया इटली में, तो मैं उनसे मरूब हुआ ज़रूर उनकी शख्सियत से। वो मेरे दोस्त, वो सियालकोट से ही थे, वो उनको लेकर हमारे घर आए, तो हम तीनों फिर गए खाना खाने। तो वो मुझे बता रहे थे कि मीर साहब सारी रात ही नहीं सोए। मैंने कहा क्या कर? कहते सारी रात इबादत करते रहे। मैंने तो जब भी देखा कमरे में झांके तो लाइट ऑन थी और ये जाग रहे थे। तो उनसे मैं मरूब हुआ कि नेक आदमी है, बात थोड़ी करते हैं, बड़ी अहम बात करते हैं, और हाफिज कुरान हैं, आलिम भी हैं। फिर एक बहुत बड़ी एक है वो जमीयत है जिसके वो अमीर भी हैं, उनके नीचे 200-300 लोगों की शूरा है, वो भी उलमा हैं सारे, जैसे तारक यज़दानी गुजरात से हुआ करते थे, मेरे दोस्त थे वो भी। इस तरह के बड़े बड़े उलमा उनके नीचे हैं। तो मैं उनसे मरूब हुआ क्योंकि उनकी एक पॉजिटिव पिक्चर मेरे जहन में थी। ये जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, इनकी तो इतनी नेगेटिव पिक्चर ऑलरेडी मेरे जहन में है कि मैं इनसे क्या मरूब होऊंगा। मैं तो कंट्रोल रख के बात करूंगा, अपने आप को रोक के रखूंगा कि कोई मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि भाई कल को कोई कहे कि हो ये ज्यादती कर दिया, इसने लफ्ज़ सख्त बोल दिया। मैं तो इस मामले में फिक्रमंद हूँ कि अगर मेरी बात हो जाए तो मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं जो बाद में किसी को मौका मिले कि भाई आपने पहल कर दी, ज्यादती कर दी। तो इतनी नेगेटिविटी उनकी मेरे ज़हन में पड़ी हुई है, ये मसला है। कोई बात नहीं है, आप ना कोशिश जारी रखें, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अपने उल्टे सीधे असूल बना बना के उनके पीछे मत खड़े हो। जो अल्लाह के रसूल ने असूल बना दिए ना, उनके पीछे रहते हुए चलें, ताकि आप भी मतलब अपने जहाँ भी हैं, अल्लाह करे जी आपकी कामयाबी हो। तो हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इतने बड़े बड़े बंदे हमारी जमात के मुतासर नहीं कर सकते तो हम किस खेत की मूली हैं। तो आपने तो वैसे ही अपनी दुआए मगफिरत आपके शागिर्द ने आपकी पढ़ दी हुई है, मंटी साहब ने कफन बांध लिया आपने सर पे। तो अब आपका अब क्या कह सकते हैं, आप तो तैयारी पकड़ी बैठे हैं। तो अच्छा सोचा करें, खुशगुमानी किया करें लोगों के बारे में, क्योंकि ये सदी तो अहमदियत की सदी है। अब आपके अकीदे आमिर साहब नहीं चलेंगे, अब हमने लोगों के सामने खोल के रख दिया, वह ऑपरेशन कर दिया। मुसलमानों के बारे में मैं इतना हुस्न ज़न रखता हूँ कि कई मुसलमानों से मैंने शदीद नुकसान उठाया है सिर्फ इसी हुस्न ज़न के सबब। लेकिन गैर मुस्लिमों पर मैं ज़्यादा हुस्न ज़न रखता नहीं, क्योंकि वो एक अलग कौम है, उनसे मैं एक बराबरी की सतह पे मुलाकात करना, बात करना ठीक है, लेकिन मैं उनसे हुस्न ज़न नहीं रख सकता। और ना मैं रखता हूँ कि शायद ये भाई उनका अपना मज़हब है, अपनी उनके ख्यालात हैं, उनसे हुस्न ज़न क्या रखना। तो आप चलिए आमिर भाई, चेयरमैन मुरब्बी इनके जो चेयरमैन मीडिया सेल के जो चेयरमैन है ना जर्मन जमात के हाफिज फरीद साहब, वो आपकी बात को सुन रहे हैं इस वक्त, नीचे लाइव पे सुन रहे हैं। तो उनसे कह दें कि मेरी बात खलीफा साहब से करवा दें, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह, बल्कि वादा भी मैंने करता उनको हूं, मैसेज किया, वो सुन रहे हैं आपकी कंट्रोल बात। रखूंगा। हाँ, मैं कंट्रोल रखूंगा। क्यों किसी के सरबराह से, किसी के बड़े से मैंने कोई सख्त लफ्ज़ या नाजायज़ बात कहनी है, मैं नहीं कहूँगा, वादा करता हूँ। लेकिन मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ रियली, कि क्यों आप इन लोगों की ज़िंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हैं और कहाँ तक खेलेंगे। देखिए कितने साल आपको 2003-4 से लेकर अब तक, अब तो मौत करीब है, मेरी करीब है, तो आपकी तो शायद मुझसे भी ज़्यादा करीब होगी, क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा बूढ़े हैं। तो आपको डर नहीं लगता अल्लाह से कि इसको बस करें, आप इस खेल को बंद करें और इनको लोगों को बता दें कि भाई सच ये है कि हमने एक दुकान खोली हुई है, हम अपना दुनिया के माल की खातिर ये सारा कुछ कर रहे हैं।
तो आप अपनी आकबत संवारें, अपने अल्लाह से इस्तगफार करें। हमने जितना लूटना था आपको लूट लिया, अब हमारी आखिरत करीब है। मर के पता नहीं हम कैसे इस अमाल नामे का जवाब दे सकेंगे जो हमने अपने लिए खुद तैयार कर लिया है। और फरिश्ता कहेगा इकरा किताबक, पढ़ो अपना अमाल नामा खुद ही, कफा बिनफ्स, काफ़ी है तेरे लिए तेरा अमाल नामा। पढ़ अपना अमाल नामा कि ये तेरे लिए काफ़ी है। जो तू करके आया है दुनिया में, इसको पढ़, देख तूने कितना कितना जुल्म किया है, कितना कितना लूटा है लोगों को मज़हब के नाम पर, दीन के नाम पर। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम उनसे मैं ये एक बात कर लूँ ज़िंदगी में जीते जी, कि आप क्यों नहीं लोगों को छोड़ देते, क्यों नहीं इनको। देखिए इनकी बेचारों की ग्रूमिंग कैसे की गई है। वो कह रहे हैं कि मैं उनसे मिलूंगा तो मैं मरूब हो जाऊंगा और मैं पता नहीं सख्ते में आ जाऊंगा कि ओ कितनी नेक पर्सनैलिटी है। भाई क्या हो गया आप लोगों को, कैसी तवक्कुआत आप वाबस्ता करके बैठ जाते हैं। मतलब आपका ज़हन ग्रो ही नहीं करने दिया गया। कैसे आप तवक्को रख सकते हैं किसी दूसरे से जो आपको गलत समझता है, और बहुत ज़्यादा गलत समझता है। मैं वो लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता आपके एहतराम की वजह से, कि आप उसके मतलब ये तवक्को रखे बैठे हैं कि वो आपसे मरूब हो जाएगा, मुतासर हो जाएगा। ये ग्रूमिंग है सारी, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बात मैं उनसे करूँ। अगर मेरा मैसेज आप रिकॉर्ड करके डायरेक्ट भेजना चाहें तो भी मेरा यही मैसेज है। मैं उनसे आपके जो खलीफा साहब हैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि देखो, बहुत धोखा दे लिया लोगों को, बहुत फ्रॉड कर लिया, बहुत लूट लिया लोगों को। कितने साल हो गए? 20 साल से ज़्यादा आपको हो गए, 22-23 साल हो गए आपको। आपने लोगों का माल कितना खाया, अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल किया। अब इन लोगों को आज़ाद कर दो बेचारों को, इनको बता दो सच कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, जो लोग इस दुनिया से सच बता के जाते हैं ना, अल्लाह की कसम है उनके जाते हुए भी चेहरे देखने वाले होते हैं। ये ऐसे मेरे ज़हन में आ गया, पीर नसीरुद्दीन का चेहरा देखा है, उनका जाते हुए चेहरा। लेकिन पीर नसीरुद्दीन ने अपने मुरीदों को वो सच बताया जो कोई पीर बताता ही नहीं है। कोई पीर गद्दी नशीन वो बात नहीं कहता जो पीर नसीरुद्दीन ने कही है। सुनिए कभी उनकी वीडियो, उन्होंने कहा यार ये जो आपके पीर और मुर्शद है ना, वो ये तो खुद उस दर के मुताज हैं, ये आपके लिए क्या करेंगे। ये तो खुद फकीर हैं उस दर के, और गनी वो है जो मालिकुल मुल्क है। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप सीधा उससे मांगे। तो कहता है गद्दी नशीन, कहता है गद्दी नशीन तो कहता है आओ आयो तो की लेके आयो, तो जाओ तो की दे के जाओ। तो जब वो गए हैं इस दुनिया से, तो मैंने देखा है 2-3 लोगों का, पीर नसीरुद्दीन का चेहरा, हमारे शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह का चेहरा, ऐसे 2-3 बंदे मेरे ज़हन में हैं जिनका जाते हुए चेहरा वो ही गवाही दे रहा था कि बंदा कामयाब होके गया। तो मैं आपके भी सरबराह से ये कहना चाहता हूँ कि यार बस कर दो, बस कर दो, इनको आज़ाद कर दो बेचारों को। देखो 50-50 साल का बंदा मुझे कह रहा है कि आप हमारे खलीफा से मिलेंगे आप मुतासर हो जाएंगे, आप मरूब होकर रह जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ना, अगर आप खलीफा सानी से मुतासर नहीं है ना, कि जिनकी तहरीरें 50 साल पर फैली हुई हैं, तो आपको कोई भी मुतासर नहीं कर सकता। आपने अपनी ज़िंदगी में मिर्ज़ा ताहिर अहमद को देखा है। अगर आप आप इल्मी पहलू से देखना चाहते हैं, तो अगर आप उनके इल्म से मुतासर नहीं है तो फिर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बात दरअसल ये है कि आपका दिल बदलना बड़ा ज़रूरी है। कि जिस तरह कुछ लोग थे वो मुसलमान वहाँ रहते हुए, मक्का में रहते हुए नहीं हुए, वो मुतासर नहीं हुए, उन्होंने नहीं मुतासर होना। जहाँ तक माली चीज़ों की बात है, हम तो माल को देखते ही नहीं, ना हमने कभी माल उतना खर्चा है, ना हमें किसी का माल चाहिए।
जैसे फतह मक्का के मौका पे अबू सुफियान को 52 ऊंट मिल गए, तो कुछ नौजवानों ने एतराज कर दिया। तो रसूल पाक वापस जा रहे थे जब मदीना, तो आप इतने फहीम है, तो आपने सारों के दिल की बात समझ गए। आपने फरमाया कि तुम ये नहीं समझते कि यार वो तो 52 ऊंट ले गया और तुम रसूल पाक को ले गए, तो कौन सी चीज, मतलब कि सारी उम्मत को जवाब दे दिया एक का चीज का कि माल की कोई हैसियत नहीं है। वही मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप कहते हैं तुम्हारे खलीफा के पास 2 गज जमीन नहीं है, और मैं कहता हूँ यार तुम्हारे पास तो 52 मुल्क हैं, तुम्हारे तो 52 खलीफे होने चाहिए। तुम्हारे पास 52 मुल्क हैं और एक खलीफा नहीं है। तो मसला सारा ये है आमिर साहब, आप लोगों को अब बदलना होएगा। आप यकीन माने कि आपका जो ये फिरके है ना, ये यकीन माने हल्का सा किसी इल्म वाले तबके ने आप पर जोर डाला तो आप ऐसे जाएंगे। करना क्या है जो कंजर खाना खोल के बैठे हो, ऐसे खलीफा के क्या करना है जी अस्सलाम वालेकुम। तुम 52 खलीफे करके मतलब 52 कंजर खाने हम खोल लें तुम्हारे ख्याल में? आमिर भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ एक सवाल कर लूं प्लीज। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, कर लें। अच्छा, ये अभी मैं सुन रहा था, ये वाटर भाई कह रहे थे कि वो हमारे खलीफों से मिलने आप मुतासिर हों, तो ये वो ना सारी बातें, तो मैं इनके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। मुझे उससे सिर्फ ये बता दें कि उससे ये खुद कितना को मुतासिर हुए थे और इन्होंने क्या सबक लिया। मैंने एक ऑडियो सुनी थी जिसमें इनके जो अभी मौजूदा खलीफा हैं वो एक खातून से बात कर रहे थे और उसको कह रहे थे कि तुम चुप रहो, हो सकता है वो समझ गया हो, शोर ना करो। वो खातून का नाम था निदा नसर और वो जो खलीफा थे मसरूर। तो इससे वाटर भाई खुद कितना मुतासिर हुए थे, इन्होंने उससे क्या नतीजा अखज़ किया? जज़ाकल्लाह, इसका जवाब प्लीज़ अगर दे दें। बात दरअसल ये है कि मैंने वो कभी सुना ही नहीं है वो सुनते मुकदमा। नहीं, इस तरह की बात सुनते ही नहीं। देखो जाहिल मिर्जाइयत वो पता ही नहीं कुछ ये हो रहा है। देखो कैसे ग्रूमिंग की गई है कि जिस बात से आपकी आंख खुलनी है या कान के पर्दे खुल सकते हैं वो आप सुनते ही नहीं है। हक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह उस्ताद जी, लेकिन सवाल है कि सुनने नहीं या सुनन दिता नहीं जाना ना, दो फर्क ने ना। हर भाई शहर मैं में सारा दिन पाबंदी है। आपके साथ बैठा रहता हूँ, दुनिया की हर अच्छी और बुरी बात सुन के जाता हूँ, तफ्तीश भी तां लेकिन पै गई मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। रुझान नहीं है उस चीज ਕਿਹੜੀ में। ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਦ ਭਾਈ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮਾ ਬੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ आप मेरी नजरों से गिर चुके हैं, वो क्यों कहती है? गौर तो करिए। नहीं इन्हें सुनना ही नहीं तो गौर क्यों करना है? आंदे ने सुनी ही नहीं आज तक कोई गल होती। अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, ये है अमर भाई। 52 मुल्कों में जैसे खलीफा कादियान मिर्जा मसरूर साहब हैं, 52,000 खलीफे तो पाकिस्तान में मौजूद होंगे, उससे अच्छे बेहतर। हाँ लोगों के बहुत अच्छी वो हांडी पकाते हैं और बाल काटते हैं वो खलीफे, बहुत बेहतरीन से। और वो ये भी नहीं कहते हमें खुदा ने बनाया कि कितने सादा दिल खलीफे हैं। आप हैरान हुए हैं कि वाटर साहब की उम्र 50 साल से कम नहीं है। मुझे यकीन है कि अब 50 हैं, मुझसे हो सकता है छोटे हों थोड़े, लेकिन 50 साल आधी सदी का बंदा ये कह रहा है कि मैंने वो बात सुनी ही नहीं है जिसका सारे शहर में चर्चा है, मैंने कानों को बंद कर लिया वो बात सुन। देखिए मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बात बताई है, वो आपने सुनी नहीं। मैंने कहा है कि मेरी अबू सुफियान के 52 ऊंटों पे नजर नहीं है, मेरी नजर मदीने वाले जो रसूल पाक को साथ ले गए हैं उन पर है। तो मुझे अल्लाह रसूल का साथ खाना में कुछ भी होता रहे तुम्हें को मैंने तो कभी पैसों की परवाह ही नहीं की, रिज़्क तो मेरे अल्लाह ने देना है। वाकया पता नहीं आपने, मैंने गौर से सुना नहीं। इस बारी ना 16% दिलावा 30% ये आप वाकया पढ़े, आपके दिल पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। असर तो जिसको पैसे चाहिए वो पैसे ले ले, जिसको रसूल पाक चाहिए वो रसूल पाक ले ले। जिसको कंजर खाना चाहिए वो मिर्जाई कंजर खाना में आ जाए। रसूल पाक की तो बिल्कुल तालीमात, उनका छोड़ा हुआ नूर, हम तो यही कहते हैं कि उनको ले लें, इस कंजर खाने से जान छुड़ा लें। माजरत मैं चौहान साहब की बात रिपीट कर गया हूँ,
اس گندگی سے جان چھڑا کے آ جائیں رسول پاک کی طرف, انہی کو اپنا لیں اور ان کو چھوڑ دیں. میں تو اس کو آپ کے سربراہ صاحب کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار بس کر دو, یار بس کر دو. 23 سال 24 سال ہو گئے آپ کو لوگوں کا مال کھاتے ہوئے. تو کہاں تک آپ کی کمپنیوں کی آوازیں آئیں, کہاں تک آپ نے اپنا مال اکٹھا کر لیا؟ آپ کی گھوڑی سونے لگی ہے تو آپ ساری رات بیٹھ کے فیکسنگ کر رہے ہیں کہ گھوڑی کو درد ذہ شروع ہو گئی ہے کہ نہیں, بچہ ہو گیا ہے کہ نہیں, حضور نے بچے کا کیا نام رکھا ہے. یہ مستیاں ساری چھوڑ دو, بس کر دو. لخت غریبوں کا جگر, مال, ہاں لخت جگر نام لخت رکھا ہے. جگر نام رکھا ہے. ہاں ظالم آدمی, بس کر دو, بس کر دو. لوگ غریب بیچارے, ان کی سوچوں کو ہی تم نے محدود کر دیا ہے. وہ سوچتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی بات سنتے ہی نہیں ہیں جو بات ہمارے خلیفہ کے خلاف جاتی ہے. جس سے ہماری آنکھیں کھلے ہم نے بند رکھ دی آنکھیں کولو کے ہاں بیلوں نے. میں آپ کو یقین دلا رہا اچھا ہوں عامر بھائی, کہ میں اگر وہ آپ ریکارڈنگ لوگوں نے, ڈھونڈ رہا ہوں, صرف مجھے 2-3 منٹ دیں. وہ تو اگر یہ واٹر صاحب نے نہیں سنی تو ان کو سنا کے پوچھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا سبق انہوں نے لیا ہے ابھی یا لینا بھائی ہے. میں نے آپ کا ریکارڈنگ واٹر سننی صاحب نے نہیں ہے, مصروف ہو جائیں. آپ اپنی ریکارڈنگ اپنے آپ پلے پاس کرو رکھیں. گے, آپ پلے وہ کرنے کی واٹر کوشش کرو گے, مرزائی وہ کان براڈ بند چھوڑ کر دیں لے گے. گا, آپ لگاتے رہے آڈیو. وہ سننا چاہتے ہی نہیں نا, یہ تو نہیں ہے کہ ان کو اویلیبل نہیں ہے, وہ سننا نہیں چاہتے. سدھو جٹ صاحب ہمارے اصول ہیں سیدھے سیدھے کہ جس ہاں پنڈ جانا نہیں ہوتا پتا کیوں پوچھیے, جدو یہ بیچ اس- دیتا تے پھر کی گننا جی کی ہو جس رہا ہے, پنڈ پھر جانا تو نہیں سر ہوتا سٹ پتا لینا. کیوں پوچھیے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کے عقائد ایسی بری طرح کنجر پٹ خانہ رہے کا ہیں کہ سردار یقین آپ کے کریں گے ساتھ جو کچھ چاہے آپ کرے, 50 سال بعد اب نظر آپ نہیں نے آئیں خود گے. کو بیچ دیا ہے. یہی بات وہ سوشل ندا میڈیا کو اتنی کہہ رہے تیزی ہیں, سے اسلام پھیلا رہا ہے, تم نے حقیقی بیچ اسلام. دیا, جب تم نے بیچیا تو لفنگا کھوتا سالا تمہارے ساتھ جو مرضی کرے, تم کیوں شور ڈال رہی ہے؟ چپ رہو. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے چوہان صاحب کہ خلیفہ وقت کا اس وقت ان کا حکم تھا کہ اگر آپ دیکھو کہ خلیفہ وقت کی کوئی غلطی ہے یا کوئی کوتاہی ہے, جو اس نے کوئی مسٹیک کی ہے, تو آپ نے بڑی محفل میں بیٹھ کر اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, بلکہ دعاؤں سے اس کی اصلاح کرنی ہے خلیفہ وقت کی. تو واٹر صاحب دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے اصلاح کر لیں اپنی. ہاں جی بالکل, آپ مجھے یہ بڑی بتائیں دعائیں کہ اس کرتے ہیں میں یہ. خلیفہ وقت کی غلطی کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کچھ کیا بھی نہیں غلطی غلطی, ہے. میں بتاتا انہوں نے صرف ہوں. یہی کہا تھا کہ ہمارے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے اور تم نے خود پیش کیا تھا, اب تم نہیں شور کیوں ڈال رہی ہو؟ میں پھر بتاتا ہوں. ایک اس منٹ, بندے کی زبان ٹھیک نہیں ہے کیا؟ نہیں یہ چوہان بات صاحب, احمدیہ میں رہنے کا حق رکھتا تھا, چوہان صاحب ایک اسی منٹ لیے ہے. یہ باہر چلا میں گیا. میں واٹر اللہ صاحب, میاں نے واٹر اس سے صاحب میں وہ آپ کو جگہ ہی بتاتا چھین ہوں. ایک لی. منٹ ٹھہر تو جائیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں. واٹر صاحب, آپ بھی یار گھر گرستی والے ہیں نا, آپ کا بھی بھائی ہوگا, بھائی کی بیٹیاں ہوں گی, میرے بھی ہیں, بھتیجے ہیں, بھتیجیاں ہیں, بلکہ اب تو شادیاں بھی ہو گئی ان کی. آپ کی کوئی بھتیجی ہے جوان بھائی کی بیٹی؟ وہ بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہے نا, بھائی کی بیٹیاں, بہن کی بیٹیاں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی. جب وہ آپ کو یہ کہتی ہیں کہ انکل آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عامر بھائی انہوں نے آپ کی بات کی استغفر تصدیق نہیں کی کہ وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں, انہوں نے نہیں کی تصدیق ابھی تک. انہوں نے کہا وہ انہوں نے بیچا ہوتا ہے, نہیں جو نہیں مرضی نہیں, کریے سی. بیٹیوں کی طرح, بیٹیوں کے بھائی کی بیٹیاں, بہن آپ کی بیٹی. واٹر صاحب سے یہ الفاظ کہلوا دیں کہ ہاں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں, کیا کہلوا دیں, مان لیتا ہوں آپ کی بات. بھانجیاں بھتیجیاں بیٹیوں کی طرح نہیں ہوتی واٹر صاحب. بھائی کی بچیاں یا بہنوں کی بچیاں وہ تو اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. وہ جوان بچیاں, اب یہ نوجوان لڑکے ہیں شاید یہ اس رشتے کو نہیں جانتے, لیکن بھئی وہ جو بیٹیاں نہیں ہوتی. دیکھیں مرزا محمود نے اپنی بھانجی مرزا شریف کی بیٹی کو حاملہ کیا, پھر حوض میں اس کو مار بھی دیا ڈبو کے جب وہ حاملہ ہو گئی. تو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کی وجہ سے جب حاملہ ہو گئی تو اس کو حوض میں ڈبو کر مار دیا. وہ تو کہہ دیں گے کہ وہ پتہ نہیں کہانی ہے, جھوٹی ہے سچی ہے. میں جی وہ ندا کی بھی آج کہانی ہے, اس لیے وہ سنتے نہیں ہے نا وہ سنتے ہی آج نہیں. کی عامر بھائی تصدیق تو پہلے لے لیں, بات مقدمہ پھر بنتا ہے نا. یہ تو زندہ نشان ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ خلیفہ صاحب آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. یہ کیوں کہا اس نے؟ جو خلیفہ بیٹی جی بھی کی منزلہ بیٹی کرتوت ہو وہ بیٹی سیاہ نہیں دیکھ ہوتی. کر. مطلب میری اچھا بھتیجی یا بات دراصل بھانجی. یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ تو بات کرنے نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, یہ آپ یہ کا موضوع اس فیوریٹ کا موضوع ہے, انٹرسٹنگ نہیں ہے. یہ آپ اپنی پسند کے لوگوں نہیں, سے موضوع کو ڈسکس گولی کیا مارے, کریں. ہم اس کو نے اس ہم نے موضوع کو کان بحث بند نہیں کر رکھنی رہے. ہے. میں پرائیویٹ ایشوز پہ بات کرتا نہیں ہوں. عامر ہم صاحب یہ یہ آپ بتانے نے بتا میں کیا رہے اپنی ہو ہیں, رہا ہے بچہ یہ اس کا بچی موضوع آپ ہی نے نہیں ہے. ہم مرضی یہ کے خلاف شادی کر لے تو میرا اس سے کیا لینا ڈاکٹر دینا, یا صاحب, اسلام کا اس سے لینا دینا ڈاکٹر کیا؟ صاحب ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جن کے متعلق
آپ اتنی بدگمانی میں مبتلا ہیں، اتنی غلط سوچ ہے آپ کے دماغ میں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ان سے متاثر ہو جاؤں گا، جن کے متعلق ان کی بیٹی بھتیجی ان کی کہہ رہی ہے کہ انکل آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں۔ کیوں گر چکے ہیں؟ یار بات پتہ ہے کہ عامر صاحب، اس پر ساری احمدیت نہیں کھڑی اور اس پر سارا اسلام نہیں کھڑا، ٹھیک ہے؟ یار اس کا آپ نے اور میں نے، بھائی میرا اس اور کا آپ کا تعلق نا صرف ایک تبلیغ کرنے والے اور ایک تبلیغ سننے والے تک کا ہے۔ بات یہ ڈاکٹر ہے کہ میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ وائپ آؤٹ ہونے والے ہو۔ آپ یقین کرو کہ اسلام کی جو طوطا مینا کی کہانیاں آپ 1400 سال سے لوگوں کو سنا رہے ہو نا، ایسے کھل رہی ہیں کہ آپ کے اپنے بندوں کو آپ کی حدیثیں ایمرجنسی سنائیں نا، وہ بٹن کہتا ہے دب ضعیف ہے، گیا ہے ضعیف ہے، ضعیف عمر ہے، بھائی، ایمرجنسی بٹن دب گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ غلط ہے، ضعیف ہے، فلانی چیز ہے۔ آپ کو آپ ایسا کا ہی کہنا دین جو ہے نا بکھر رہا ہے، چاہیے، یار آپ کو ایسا ہی تو کہنا ہمارے چاہیے پاس تو جس بندے کی، خلافت ہے۔ سنو نا، جس بندے کی اتنی گرومنگ ہوئی ہو کہ وہ مجھے یہ کہے کہ میں ایسے بندے سے مل کر متاثر ہوں گا جس کے متعلق اس کی بھتیجی بھانجی کہہ رہی ہے کہ تم میری نظروں سے گر چکے ہو، اس سے میں متاثر ہوں گا کہ بڑی پرسنالٹی، نیک، پرہیزگار، کوئی تقوی شار بندہ ہے، میں اس سے متاثر، جس کی اتنی گرومنگ ہوئی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ اب اسلام دنیا سے مٹنے ہی والا ہے اور مرزائیت غالب آنے ہی والی ہے۔ یہ دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، یہ جو امریکہ کے آگے ساؤتھ امریکہ میں ہے نا ممالک سارے، یہ 25-30 ممالک بہت سارے مرزائیت میں داخل ہو گئے ہیں، بس اب یہ ادھر والے آنے ہیں تو ریلا آنا ہے، بس سارے ملک کو بات۔ یار کس دنیا میں آپ زندہ ہو یار؟ یار میں آپ کو یہ والی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے اپنے عقیدوں کے ساتھ، آپ اسلام دشمنی ہیں۔ یار یہ عقیدوں کا تو، اپنے عقیدوں کو بچائیں، عقیدوں کا تو میری ان بات کو سنو، صحیح کر لیں، کیونکہ آپ آپ نے لوگوں صحیح کو کیا ہوا ہے، ایسے مزاحیہ عقیدے نہیں بتا سکتے۔ آپ مرزا صاحب کے دیے ہوئے عقیدے پر ہیں؟ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ جو رسول پاک کا عقیدہ ہے وہی مرزا مرزا صاحب صاحب کا کا عقیدہ عقیدہ ہے۔ یہ ہے، مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے بعد حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ میری سن لو نا، میرا تو غلط ہو گیا نا، آپ کا صحیح ہے نا، آپ مرزا صاحب کے عقیدے پر ہیں؟ جو جھوٹا ہوئے گا وہ تو اس جھوٹا کی اور سچے کی تو حیثیت بات ہی ہوئے گی، نہیں، جھوٹے کی لیکن انہوں نے جو یہ، سچا ہوئے گا اس کو تو نہیں او آپ بھائی کہہ جھوٹے سکتے۔ کی تو بات ہی نہیں انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک کے بعد ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین نازل ہو جانے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے حضرت عیسیٰ جنہوں نے تشریف لانا ہے، جن کا آپ رولا ڈالتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی آئیں گے، او یار وہ میرے بھی نا، زندہ ہیں، او میرا اور تو ثابت خدا کر بھائی سکتے ہو مان کسی لیا نا، دنیا پہ؟ او بھائی خدا کا نام ہے، آپ کو چھڈے مجھ اور کے اپنے نیچے یار جاتے ہو یہ کتے کے عقیدے نیچے۔ صحیح کر لو، یہ یار سید میں سے صحیح، لائنڈ میری بات عقیدے سنو، ہیں۔ آپ بھی صحیح کر لو، میں بھی صحیح کر لو، آپ اپنے نبی کے دیے ہوئے عقیدے کو مان لو، میں اپنے نبی کے عقیدے کو مان لوں گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی نے یہی عقیدہ دیا ہوا ہے، میرے نبی کے، سن لو، میرے نبی کے الفاظ لاؤ، انہوں نے پوری اس کی تفصیل بتائی وہ ہوئی ہے۔ کیا تفصیل انہوں بتائی ہے؟ نے کہا ہوا ہے کہ میری بات سنو، تشریعی نبی نہیں آئیں گے، سن لو، سن لو، لیکن سن اللہ لو، سے مکالمہ نہیں اور بند ہو ٹھہر سکتا۔ جو، اور ٹھہر جو واٹر صاحب، یہ میں تو آپ ایک ہی، سے بڑے مولانا اور نے میں کہہ ایک ہی دیا ہوا ہے، بات مولانا بتاتا ہوں، اسحاق نے۔ واٹر صاحب ایک ہی بات بتاتا ہوں، اور فیصلہ آپ پر نہیں، ساری 115 بندوں پر چھوڑتا ہوں۔ آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ عام بول چال میں میرے لیے لفظ نبی کا آپ نے زبان پر نہیں لانا، اس کو مانتے ہیں آپ، کہ اس کو بھی غلط مانتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ جو جنہوں نے براڈوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب امتی نبی ہیں اور یہ نبوت جاری ہے، یہ مرزا صاحب کی تعلیم ہے؟ وہ عام بول چال ہے، وہ باقاعدہ براڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تبلیغی، وہ سمجھا سکتے ہیں اوے اگر عام، کوئی پوچھے تو۔ اوے عام بول عام چال بول چال ہے جیسے میری اور آپ کی عام بول چال ہوگی، اور بلکہ واٹر یہ بھی صاحب، عام بول اچھا چال میری ہوگی۔ گل سنو، واٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عام بول چال نہیں ہے، وہ تو ٹک ٹاک کی براڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ٹک ٹاک کی براڈ لگا کے تو وہ لوگوں کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام بول چال میں لفظ نبی کا تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے میرے بارے میں۔ یہ مرزا صاحب کی تعلیم پر عمل کر رہے ہو براڈ لگا کے؟ مرزا صاحب کی تعلیم پر عمل ہو رہا ہے، وہ بات یہ ہے کیا کہ ہو رہا ہے؟ آپ کا کیا ہو عقیدہ رہا ہے؟ ایک دن میں تو بدل کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سکتا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ کیا کر اچھا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے یار، سوال کا ہی جواب دے دیں، یار عام میری بول سن لو، چال میں نہیں لینا اور یار نام، کیا لیکن خاص بول چال میں لے سکتے ہیں۔
आम बोल चाल में तो उन्होंने मना किया है ना, खास हाँ, बोल चाल खास का तो बोल उनसे, चाल में ले सकते हैं नाम। खास में तो उनकी जाके कब्र से या पूछा जा सकता है, वो तो अब फोत हो गए हैं मिर्जा साहब आपके। लेकिन ये मैं दिखा सकता हूँ कि उन्होंने अल हकम अखबार में ये लिखा हुआ है कि आम बोल चाल, क्योंकि लफ्ज नबी से सख्त बदगुमानी फैलती है, सख्त गलतफहमी पैदा होती है, इसलिए आप लोगों ने मोहतात रहना है और आम बोल चाल में लफ्ज नबी का मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये मकतूब नंबर 30 भी इसी पर ही है, आपने अल हकम से भी पढ़ लिया हुआ है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, 2 रेफरेंस है इसके ऊपर। तो बात ये है कि मैं कह रहा आते ही भाਵੇਂ 10 हो, आपने मानना तो नहीं ना भाਵੇਂ 10 रेफरेंस हो, और भाईजान आम आपने बोल मिर्जा चाल में साहब नहीं की, करना, क्योंकि वाटर साहब, लोगों के एक दिन में अकीदा नहीं बदलता। वाटर जब साहब उसको आपने, नबी का मफहूम समझ आ जाएगा तो हाँ, वो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा समझना कि किस मतलब माने में उन्होंने अपने आप को नबी कहा है। मिर्जा साहब की बात को अब आपने कहा छत्ती पे रख दिया और नारे मारने शुरू हो गए कि ये उम्मती नबी, उम्मती नबी, उम्मती नबी। मिर्जा साहब की बात को कहाँ रखा आपने? हाँ जी, जो आखिरी दिन देने वाली डोज होती है ना, वो पहले दिन नहीं दे देते। पहले बंदे को समझ आने दें कि किस तरह की नबूवत जारी तो है। भाई जब वो उसको पहले समझ आ दिन की, जाएगी तो फिर वो खुद ही अपने मुंह से बोलेगा। वाटर साहब ना वो पहले दिन की बात करके गए हैं ना वो आखिरी दिन की बात, वो कह कर गए हैं आपको कि आपने आम बोलचाल में मेरे लिए लफ्ज नबी का इस्तेमाल नहीं करना, मुतात रहना। नहीं, सही कहा उन्होंने है, ये, लेकिन मेरी खास बात सुने, बोलचाल में फिर क्या मेरी लफ्ज बात इस्तेमाल सुने कर ना, रहा है? ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि पहले पहल ये करना है, पिछले पैर वो करना है, अव्वल अव्वल ये करना है, आखिर पे आपने, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आम बोलचाल जब हो मेरे लिए लफ्ज नबी का आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। तो बिल्कुल ठीक है, आप ना तो करें इस्तेमाल। आपका क्या ख्याल है? आप ये लाहौरी टिकटॉक जमात को सुन तो मुसलमान लो, डिक्लेयर करवा दें सुन भाई। तो लें, सुन तो लाहौरी लें। जमात तो आपको पता है ओ कि भाई अकीदतन वो बात यार भाई, मैं तो बोलता ही हूँ तो आप बंद करवा देते हैं। अभी तो डॉक्टर मैंने साहब, बोला ही नहीं। नहीं आपने गलत बचगाना बात की है ना, मैं आपको मुसलमान डिक्लेयर करवा दूंगा या काफिर, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मुझको छोड़ें। आप तो इतना तो देख लें कि आप कितने ठोकर ज़्यादा लोग हैं, कि आपको मिर्जा साहब क्या क्या कर गए और आप क्या कर रहे हैं, इतना तो देख लो। मुझे छोड़ दो, मैं अच्छा, आपको मुसलमान कहलवाऊं ना कहलवाऊं, मैं कानून बनाऊं ना बनवाऊं, मुझे गोली मारो। ठीक है। आपकी आंखों के सामने आपके मिर्जा साहब की असल इबारत रखी गई है और अब आप जानते भी हैं उसको। आप कहते हैं हाँ मकतूब में भी है, अलक में भी है, दोनों जगह है। मैं कहता हूँ 20 जगह भी हो। आपने तो कहा कि मिर्जा साहब तुसा जो क्या सो नहीं मनना, असा तो इत्थे नबी 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 कह के ते जुतियां मुसलमाना को खानी, ये काम किया आपने। नहीं, हमने ये काम नहीं किया। बात दरअसल ये है कि आप मार एक पड़ी लोगों इस के वजह से है, और यार बात तो कर लेने देना यार। मार पड़ी आपको और इस भाई वजह से है, बात तो नबी कर लेने मानने दे। की वजह से। और कोई बात नहीं, वो बता देते हैं, वो भी कानून ठीक हो बना जाएगा। क्यों है, कानून क्यों बना है आपके खिलाफ? वो भी ठीक हो जाएगा, वो कानून भी टूट जाएंगे, हाँ बेफिक्र हो टूट जाए। जाए, पाकिस्तान का 3 दफा आइन टूट तो चुका वो हुआ तो है और 3 आपका, मार्शल भी आ चुके हैं। मेरी बात कोई आपका बात नहीं। खलीफा, आपका खलीफा आज से 70 साल पहले 1952 में कहता था, बशीरुद्दीन महमूद अहमद, वक्त आ गया है कि अब मौलाना मदूदी से, अब जनाब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से, अब फलाने से हम हिसाब लेंगे, हिसाब लेने का वक्त आ गया। ओ भाई 70 साल हो गए, हिसाब लेने का, ये मतलब अपने लोगों को गोली देने के लिए इस तरह की बातें तो सही हैं, लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है ना साहब। आपने किसी से क्या लेना है? आपके तो ये हालात हैं कि आप पता नहीं रात को सोते किस तरह है, क्या जिंदगी है या कोई तूफान है। हम तो इस जीने के हाथों मर चले, ए जिंदगी थोड़ी तुझे कहते हो सी यार फैलन लगी है मेरी तो बात दुनिया सुने, खा अल्लाह गई। का बड़ा शुक्र है, हमारे पे बड़ा करम है बड़ा अल्लाह ताला शुक्र है। की जात का। आप मेरी बात सुने कि जो अहमदियों के फिरके हजरत मसीह मौद को नबी नहीं मानते, उनको आप मुसलमान डिक्लेयर कर दें, कहो जी कि ये हमारे मुसलमान फिरके हैं। आप फिर वही उनकी गल, मस्जिदों को उसी तरह चलने दें, उनको कुर्बानियां करने दें, उनको अपने मुल्क में आज़ादी से रहने दें। आप तो फिर उनको भी नहीं रहने दे रहे, इसकी क्या वजह है? यार मैं कहता हूँ कि वाटर साहब, अच्छा बंदा वो होता है जो दूसरे के मतलब सोचने की बजाय अपने मतलब सोचे। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको काफिर कह रहे हैं, किसको मुसलमान मान रहे हैं, यार हमें छोड़ो। आप अपने पर तो गौर करो कि आप किस राह पे जा रहे हो। इसका जवाब है कोई आपके पास कि मिर्जा साहब कह कर गए हैं कि आम बोल चाल में मेरे लिए लफ्ज नबी का इस्तेमाल नहीं करना। आप कहते हैं मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं, नबी हैं, नबी हैं, नबी हैं।
یہ نبی نبی کہہ کے مسلمانوں سے آپ نے قانون بنوا لیا، مسلمانوں نے آپ کے ماتھے پر لکھ کر لگا دیا کافر، قادیانی کافر، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ کی پچھلے 25 سال سے یہ بات مرزا صاحب نے کہاں کہی ہے کہ پہلے آپ نے سمجھانا ہے کہ میں نبی نبوت اس طرح کیا اور پھر میرے لیے نبی کا لفظ، وہ تو اتنا کہہ کر گئے ہیں کہ لفظ نبی کا استعمال آپ نے عام بول چال میں کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اپنے پاس سے باتیں کڑی ہیں نا، اس کے ساتھ کہ میں عام دوسری کو بول پہلے چال بھی تو سمجھاؤں لکھا گا۔ ہوا ہے نا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہا نا کہ نبی کا لفظ ہے ہی غلط، نبی آ ہی ہے نہیں ہی سکتے، غلط، نبی ہے ہو ہی ہی غلط ختم وہ گئے ہیں، میں بھائی۔ بھی جو غلط نبی ہوں، میں اور آپ کے مولانا اسحاق تک مان گئے ہوئے ہیں جو والی نبوت، وہ غصے میں آ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ مرزائیوں نے جو نبوت کی ہے وہ تو امت میں قیامت تک چلتی رہے گی۔ جو یہ مولانا مولانا اسحاق اسحاق کی بھی کا لیکچر اور یار مکالمہ مولانا سے تو کوئی سخت دشمن کبھی کسی کا ہوا نہیں، تو وہ میں اپنے کہہ رہا منہ ہوں سے کہ بول پڑا ہے، تو پھر آپ کس کھیت او کی بھائی مولی ہیں؟ یہ بندے پابند ہیں مولانا اسحاق کے، یہ ان میں سے پابند کس ہیں نے آپ مولانا کے، یہ بندے کس نے پابند ہیں آپ کے، ان میں سے کس نے مولانا اسحاق کی بیعت کی ہوئی ہے؟ کسی نے بھی ان میں نہیں، سے کس نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ کسی نے بھی نہیں۔ ہاں تو آپ بات کو سمجھو، اپنا تو عقیدہ کوئی لوگوں میں تو مت میرا تھوپیں، کال ان کے آگے، میرا کال جو ان کے آگے سچ ہے رکھنا وہ سامنے لے کر آئے ہیں آپ کو واٹر اللہ تعالیٰ نے 25 سال اس جماعت بھائی کے سن ساتھ تو لو، مقابلے کے دیے ہیں۔ میرا کال ان کے آگے رکھنا کوئی عقل کا کام ہے؟ جب یہ میری مانتے ہی نہیں، یہ اپنے آزاد ہیں، تو میرا کال ان کے آگے رکھو گے؟ اور عامر تو وزیر بھائی نے پھر یہ کہہ سچ دیا۔ بولو نا، یہ پھل اور گلیکسیوں کے چکر میں ہر وقت روز ایک میدان گرم کر کے لوگوں کو تماشا کر کے نہ دکھاؤ۔ نے اور کس نے؟ کیا سمجھا ہے آپ اپنا کہ ایک مرزا ایک صاحب فرقہ کہہ گئے ہیں، اٹھا لو، بدعتوں سے بھرا مرزا پڑا صاحب ہے۔ کہہ گئے ہیں، سن لو، مرزا صاحب کہہ گئے ہیں کہ جاہل مخالف مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا اس شخص نے نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں، کی سمجھو تسی؟ اگلا جملہ بھی سنا دیں ان کو، ہاں اگلا جملہ سنا دے، کیا اگلے جملے میں لکھا ہوا؟ سنائیں ذرا، ہاں آپ کو کہ تو میرا زبانی ایسا یاد کوئی ہے۔ دعویٰ نہیں، ہاں اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں جس طور سے میں نے ابھی بیان کیا ہے، لیکن جس طور سے وہ خیال کرتے ہیں اس طرح سے نہ میں نبی ہوں نہ میں رسول ہوں۔ اب بتاؤ، کس طور سے وہ نبی اور رسول ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں کہ میرا بیچ میں وجود ہی کوئی نہیں، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی، میرا تو بیچ میں سے ذکر ہی نکال دو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی پاک وحی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ہاں وہ جو محمد حسین ڈپٹی کمشنر بنے گا اور جلال اس کے گھوڑے کو پٹھے پائے گا، نہیں یہ جی والی بات نہیں، بھائی؟ صفحہ 210۔ دو پل اس ٹوٹ کتے گئے، کا آخری تم ہے؟ دو بکرے ذبح ہو گئے لاہور میں بے شرم، یہ والی پاک بھائی؟ نہیں بھائی، ایک غلطی کا ازالہ سے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ بتا دیں، انہوں نے کہا ہوا کہ اللہ کی کون وحی سی جو پاک میرے پر بھائی ہے؟ نازل ہوتی ہے، کون جو سی وہ اللہ تعالیٰ کا پاک بھائی ہے؟ پیغام میرے پر آتا ہے، وہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے ساری یار اور بھائی یہ ساری احمدیت فہم ہی تو ہے، سارا شیعہ فہم ہی تو ہے، ساری وہابیت فہم ہی تو ہے۔ اب ہمارا فہم کچھ اور ہے، آپ کا سوچنے کا طریقہ کچھ اور ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے نا کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سمجھ دو، میں کہنا اگر آپ مرزا صاحب کو نہیں سمجھ سکے تو آپ نے اسلام کو کیا سمجھنا ہے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی! آپ اگر مجھے آپ یہ مرزا بتائیں، صاحب کو نہیں سمجھ سکے، سنو میری بات، میں بیزی ہونے لگا، اگر آپ مرزا صاحب کو نہیں سمجھ سکے
तो इस्लाम को क्या कहते हैं ना, संभलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, संभालेंगे दामन वो क्या खाक किसी का। वो जिनसे अपना दुपट्टा नहीं संभाला जाता वो किसी का दामन क्या संभालेंगे। जिनसे अपने मिर्ज़ा साहब की तालीम जिनको समझ नहीं आई वो इस्लाम को क्या समझेंगे। मिर्ज़ा साहब की तो समझ आई नहीं तो, लेकिन इस्लाम ने कहना जरा असी समझे थे कोई नहीं समझा। ठीक है वाटर साहब, बात काफी होगी। बड़ी मेहरबानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मिर्जा साहब का कोई दावा नहीं तो उन्हें कज़ाब और दजाल क्यों आप रोज कहते रहते हैं? आप ना कहलवाते हैं ना, आप कहलवाते लोगों को हैं। बताया करेंगे मिर्जा साहब का तो दावा ही नहीं, वो बड़े अच्छे और सच्चे इंसान है। सुन लेना, सुन ले। हाँ जी, आखिरी बात सुन लें। चौहान साहब के दिन, एक दिन चौहान साहब सामने बैठे हुए थे तो मैं कह रहा था ये देखो मिर्जा साहब नबूवत का दावा किया हुआ है। चौहान साहब कह रहे थे नहीं किया। मिर्जाई आपके भाई सारे कह रहे थे किया हुआ है। चौहान साहब ने कहा पागल दे पुत्रो, पहला तो ये नबी बना के देगा, बाद कज़ाब दे जाल आके तो बच जाओ। पहले आपको चौहान साहब जैसे मुबारक हो, हमें हमारी जमात मुबारक। सुन तो लें, उन्होंने सही मशवरा दिया। लोगों के सामने सच लाओ, नहीं तो आपका इस्लाम पिट जाएगा। सच ही बता रहा हूँ। घोड़े के पीछे पिटी जा रहे हैं, एक जाली हदीसें बनाई जा रही हैं, एक कब्रें पूजी जा रहे हैं और कहते हैं अपने आप को मुसलमान। को ख्याल करो, को दीन पे रहम करो। आपसे अल्लाह की कसम है, आपसे वो जो घोड़े के नीचे और ऊपर जाने वाला है ना, जो घोड़े का वो अथरू पूजना, वो बेहतर है आपसे, 1000 दर्जे बेहतर है। जो कुछ आपका बेड़ा गर्क हुआ है ना, आपका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। आप तो उम्मत से ही निकल गए। वो तो घोड़े ऐसी उम्मत में रहना भी नहीं पाई हमने, नहीं ऐसी उम्मत में रहना जो अल्लाह रसूल को छोड़कर जानवरों की पूजा करती हो, अच्छा अकीदों की पूजा करती हो, जिसके दिलों में बुत तो हैं। हमने नहीं ऐसी उम्मत का हिस्सा बनना। जज़ाकल्लाह, रखो अपनी उम्मत अपने पास। अल्लाह करे कि आप दूर ही रहें मुसलमानों से, अलहदा ही रहें। और ये जो आपका खलीफा रोज आपको धोखा देता है और कहता है मुसलमानों के लिए दुआ करो, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करो, ये ड्रामा, इसको खातर लिखूं मैं कि ये ड्रामा क्यों करते हो। जब तुम मुस्लिम उम्मत से अलहदा हो, तुम मुस्लिम उम्मत का हिस्सा ना हो, ना बनना चाहते हो, तो किस बेहयाई से कह देते हो कि दुआ करो मुसलमान, अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेफाक दे, मुसलमानों में बरकत हो, इत्तेफाक हो। ये क्यों नॉनसेंस बातें करते हैं। मुसलमानों से रिश्ता ही कोई नहीं, मुसलमानों के लिए दुआएं करता फिरता है। चलें, बात काफ़ी हो गई है। मेरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चौहान साहब मौजूद हो? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सेठी जी, अस्सलाम वालेकुम। सेठी जी तशरीफ ले आए, कौन है सेठी जी? वालेकुम सलाम। हाँ जी, की हाल जो सुनाओ? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब, तुसीं सुनाओ? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बड़ी सोहनी गुफ्तगू हो रही सी। ते आमन जी सब कित्थे चले गए जे यार? अज तो कांडी लवाती जे। कंड लग गई तुहाडी? आमन जी साहब ने तो कंड लवाती ना अज। किदी जमात अहमदिया दी? वो जमात अहमदिया दी ते सवालों का जवाब नहीं ना दे सके। और यूसुफी भाई ये आपको बता दूं, ये अब अहमदी नहीं है, इन्होंने कल मिर्जा साहब पे लानत डाल दी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे भाई लानत तुम्हारे ऊपर डालूंगा मैं, तुम हमारे बुजुर्गों के बारे में बदतमीजी करोगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। हम तो हक और अदल, हुक्म अदल मानते हैं। यूसुफी भाई आप तो मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं, इन्होंने कल ही डाली है वो इरफान जट की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसे हो, शर्पसंद हो कि बदतमीजी करना। रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं कल जो आपने इरफान जट की ब्रॉडकास्ट, जो मर्जी कर लो बयान। अल्हम्दुलिल्लाह आप मानने वाले हैं मेरे भाई। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ कहा आपने? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਬੀ ਹੋ ਸਾਰੇ? एक मिनट मुझे होश से पूछ लेने दे, एक मिनट रुको। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂ बरेलवी? होश साहब इजाजत है मैं इनकी रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हम वहाबी हैं सारे। नहीं, एक मिनट ठहरे सेठी साहब, एक मिनट आपकी रिकॉर्डिंग जी। होश साहब इजाजत है? ठहरो। अच्छा ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਨਤ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦੇ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਸ ਓਏ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾर्डिंग प्ले करूंगा ना अपने मिर्जा कादियानी काना उल्लू के पट्टे की यार एक मिनट आरिफ सुलैरी जब मौत हुई है वो तो देखो कहाँ हुई है ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਵੇਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈ यार भाई वाशरूम में उसकी मौत हुई उसकी हिस्ट्री पढ़ो पहले भाईजान एक मिनट यार आरिफ सुलैरी साहब एक मिनट ठहर जाए प्लीज ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਹੋਣ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੇ ਆ भाईजान ते कल तुसी क्यों किया कि वो लानती मिर्जा सानू चंदे च फसा के चला गया ਓਏ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪਜ਼ਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੋ ਪਜ਼ਾਰੀ ਇਨਸਾਨ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾर्डिंग प्ले करा ਹਕਮ ਅਦਲ ਮੰਨਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਕਲੈਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾर्डिंग प्ले करा हुणे प्ले करा ਭੁੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ मैं रिकॉर्डिंग प्ले करा ना प्ले कर सकिया 1000 यूरो इनाम देंगा ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ अच्छा देख लो, नहीं कह रहे रिकॉर्डिंग पेश कर, ए नहीं कह रहे रिकॉर्डिंग पेश कर, कहने में मुलाजिम रखे ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ पोस्ट भाई कल ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਦਲ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ कल ये इरफान जट के साथ लड़ रहे थे और इन्होंने ना कुरान की आयत पढ़ी लानतुल्लाह लड़ रहे मेरी ते अमर नज़ीर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ मैं रिकॉर्डिंग प्ले करा प्ले नहीं मैं किंदे ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮਰਜ਼ਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਸਮ ਖਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ चलो जी एक मिनट अल्लाह की कसम मेरे बारे इस तरह की गल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं रिकॉर्डिंग प्ले करने लगा हूँ, अल्लाह की कसम 1 मिनट दे मुझे, बस 1 मिनट चलाओ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਲਾਨਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਦ ਇਖਲਾਕ होवे, दीन दी गुफ्तगू करदे आ बुजुर्गां ने दीन दे बारे च मुंह फाड़ के गल्लां करे। यार एक मिनट होस्ट भाई, मैं ना दूसरी आईडी से, मैं दूसरे फोन से ना इसी आईडी को लॉगिन करता हूं और इस फोन से रिकॉर्डिंग हुने 1000 लानत तेरे ते पैनी हूं। ओ एक मिनट भाईजान मैं प्ले करांगा। होस्ट भाई मेरी कॉल भाईजान तू बाद विच रख, पहले ले गया वो जेडी मेरी गुफ्तगू। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਲੀ ਬਰੋਜ਼ੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਨੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਲਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, नबूवत तो खत्म होगी, आपका कहां से काना उल्लू का पट्टा आ गया भाई? ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਰਹਿ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग प्ले करने लगा। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चिट्टे बेचारे मजबूर ने रिकॉर्डिंग कर करके अपना दीन बयान करन दे। सुभान अल्लाह। भाईजान मैं मजबूर ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਸਤਗਫਿਰullah ਸੀ ਨੂੰ ਹਕਮੂ ਅਦਲ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਤੇ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ पाई है, बिल्कुल पाई है। और कल इन्होंने कहा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल पे लानत। इमाम महदी अलैहिस्सलाम नु मन्ने है। भाईजान 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲਬੈਕ ਜੀ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੱਢੋ। ओ 1 मिनट रुक जाना यार, मैं देख रहा आज फंस गई जा। और फंस नहीं गई मेरा बच्चा, रुक जा और रुक जा या अल्लाह, इस बंदे पे 1000 लानत आज पैनी चाहिए जिन्हें मेरे बारे इल्जाम। ठीक है अगर मैं ना पेश करता तो 1 मिनट रुक जा 1 मिनट रुक मेरा बच्चा। या अल्लाह इत्थे ना पई तो क़यामत वाले दिन पानी ओ यार 1 मिनट रुक जा ना मेरे बच्चे, रुक जा। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੋਜ਼ੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ एक मिनट भाई, 1 मिनट पेश कर रहा हूं। 1 मिनट ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।